Tātou wō i le mota o lo i ai le manvia. O le ale mota le mota o le atua. Mua pēr nau whātulau le fio nganga pa ia ni tātou maftanga le nei tu lao le fiafi ta māma tina mātua tātou pokalame ai me se foi tupu mahe e o si o tātou atunu. Le aso nei i le aso tolus fulu, masine tolu, lua fe lua suma lima whapenana whau au tātou pokalame pēr masani ai e whapena foi na se teimi tātou tuwa atu lea a wā whare te sili marano pokalame. Ia ales amataina lo ia tātou pokalame tātou te sisi whaatasi fu o le manu mālo le suafa le mamalu le tamā le alo ma le anganga pa ia. Whapena foi na u whātu ni mātu pa ia lasi o lau whengarenga tutofi le tua so se whata whaitaulanga ia o whalpenga sunga whawhengainga ai mesi foi lupe whaale le tala lei. O pa ia lava lea i le tātou au mamalu le tātou mālo inana fiongan ia tumili whano vale toa sua lau vi le lua. Whapena foi le masiofo la fio lava lea le pa ia mawalunga i tupu mai o le tātou atunu. Nei whangaloina fo i le tapua inga wa foi le fionga te mai tai parimia ma le tātou whainga mālo lo iai nei. La fio lava lea o ampapa le mawalunga o ainga ma lato tama o tama fo i ma lato wa ainga. Sau whainga i lumo tu mumpole tu au ma lato wa ainga le tai ma le waa au fonti. Whapena fo le tātou motu mai sa ia Amerika Samoa le fio lo fionga le kovansili ma lau masiofo moto i lunga ma moto i lalo li imta mai tai o le senate po le senatoa. Le mamalu lava le ia sua ma le vai whanua fo mai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu sa e lua. Le a fio whaatui ma le au na mutasi to o whale ula ma upu ia te oe ma tele. Tā lofa lava. O le tātou pokalame pe ona masani ai. Ia se teime o le tātou pokalame. Ia le asuma i eri tamai tai le mota pe ona whai malanga atuai i Samoa. I tu sai fo ina tutonia le marofia. Maro lava le no sai, mortala fia ia masalo to titiata no metama tai mot masalo mo mase teime tato pokalame. E na to folia ti no vata usili pe no masani ai. E maro folia no sai me la lua vai aso. Ia temi foi tau no tamai tai mot.
Ia foi tiu te tau ava tiu te tau ave pen masani e foi ma malu le tunu a mese lava fa fon anga ata mama tina pen masani ai fa malu lu te ele o ia di tamu faina to le fore na tu langa ala nganga fia ia le tatu mau mai ni yaso tatu ia te 5 minute na tale li tu lai 5 ia tana li tu lai fitu sa mo pa pena foi tatu fa fonga e sa nona na fionga te sili ya takta tu le pa sa lele malia le ngoi a wa fo ide no fo mala mala tatu atunu tala fia mo tatu ia tatu va ayatu ia tape a perfili ia fa pena no lunga i tu lo lava o lunga tape il pilo il fili ona la o malo se to talo tatu ia na se me finga venga ala nganga pa ia lava le tu lo tapo ia me lava fa pena man via tatu finanga ia o fesina ia tatu finanga ma la fa tau sanga ia le foi o motar fia le tatu maftanga ia ma le fionga tau sala i se teimi o iluma i le toi mamau. Ia teimi nei la tatuanga i se vi ingo le tua, pa pena ona fai matu mua le tatu maftanga le nei tu lao le auli. Ia tatu pa ia tu dole i sa mua. Wa fai se fata tanuanga ma na fionga te siti. Le se fai tala fia ia i se pokalame a fou inunga le tatu. Penga te fai langi o te tali tonu se tasi o pokalame o te tali tonu se pokalame ua tā pena foi le ngango le li. So swani mo nei taua. Ia lo fa pena ona te taia le sunga ia mta fa po mta afa. Sabea mafi mta afa. Ia se tasi foi ta mari le ngata foi lea ia foi au na le tua pe na finan na mana mai foi to te le tato ia tonu ta penanga ia le tua mo tato. Awa foi le tato fainga filifilinga o le tato atunu ia wala talata mai foi talton tato te le no ai e fai foi le tato ta penanga e fai foi ta penanga o tato tamasi le langi fa fai foi nei tamali fa fai nei au ona ia mo se pokalame matongo fie talton se pokalame e fa mali ina ai le tato tamo fainga le nei e foi mai le tua le au tau moe e fa penanta la inga le amiotonu o le fai la fia wa ye foi inisio au fasalau sa papena fana lifa o le tia apolo la to fasalau le temi nei ia wala to talitonu moni mal famaoni ia o le HRPP ma le fonga te sidi ia o la to ia manu ia sa mo le ala tal fie le tato talitonu fo ia o levanta to mai to tasi me lamtanga ia lo ia isi po kalame lua do todu ia lo fa ni po kalame so swani ia tatou ia msalo pe toi fa lava nei pokalame al ki apolo le toi ia wal popoli ele se tatou ngalvenga na i tatou baba ai tu lava yang al ti apolo le keke le moa vo matemi temi nei malo ele se be sili na fie to le fo le fie tatou te mafuta ia tatou va ai tu le keke me mai le fili ma ti apolo ono le ono malo se totalo ia la me se vi ingole tua ia tatou tu sao tu lo le fiona te sili a wa fina no pokalame pe en masania Mike Emanuele fa fanga Samoa il tala le elettua
tua, saunia mai le pepese e whakasa mai I whastotai I lalo le teitainga I le sunga ia lale Yeremia ma le tina ma alolo ia tifi ia wa ina le fono po watuan ma lo le tina ia tifi ia wa ma lo fo I le sunga ia lale Yeremia pe no lau silfia le tatu atunu ia o ia fo ia se fai au wa longa fo I le ma wa e non tu lai mai a wa fo I le tala inga le finangalo le tua I le ngata inga wenga fatino ia le onanga fo I faleanganga ia sa tau tu ai fo ni tama marolo ia o se tama fo le tatu pokalame e fapena fo I ona fautuanga me umalava no fapena ona fanga ngaso so loi ma fo uma tatu te fanga ina a wa lava le se vi inga le tua ia le sa fonga ina le pese I wa tua fo malo le fionga le tufia ia famuina a fina le manu Samuelu pen lausi le fiai ia le pese ave lo wola ia nga mai le teimi o tato mafuta ta fainga tato pokalame ia wali liu mai fo tato sa ia wa fo I le fina wina le amiotono wa fo se fer fani ma se tulanga manuia se tato tofiteli sa moa le wa ia le teimi nei mo fi lava fa sala wa se tasi o pokalame o se pokalame e ta ua tele mo tato umalava ia me se fo ia le ko to e fie fa no longo I pokalame ia so na mata tato pokalame na tato lava tato pokalame mo to sa movi ingo le tua ia na alwa ia fa pena tato ivi mai lava mo le fidi mo te apolo matato tatalo lava atonu ye siaso mai le tua nisi pokalame e soani e fina wina le manuia o Samoa a mese lava tulanga ma ale o yeisi o tato o tunu temi nei le falenga ina o tato tai ia mese lava tulanga o le tero le pepelo ia mese lava folofolang pepelo le fala a mata I tato vava ia o temi nei ia ila suinga tele o iai le temi nei la o iai le pokalame fa popo mai soani le o te taua nei pokalame o tapenanga o tato tamasi o langi e sila mai le tu le man tofto foi na tato pe tato te ifi I le kia polo pe ta iani vai mai lava na ma losi lava le nga ia tamama tina fina wina e lava na tasi tato pokalame ia sa tasi fo I le vai aso paso solo malawai u lava ina lima aso vai aso e fai ele tato pokalame ia walu wa I tato pokalame ia mo me se tasi pokalame fa mali loto el pokalame lea o le fionga ia sala I por sunga fo ia pulotu pe ina lausila fiai le sunga ia pulotu Canada ia alu tato o luai pokalame tato ia au leva fo ina au na tato pokalame mai Samoa I le fitalanga ia soalo sioeli ia mani foi pokalame na ma losi me tato mi o Samoa ia wa todo ne tato pokalame I walu tato whalongolongo atu. I wa tafa fo le finangalo le sunga ia eti, ia po palauli fo I pena lausi le fiai. I wa whahe ne po kalame mana na ia tele e whalongolongo ai le pa ia lasi o so tato tunu. A mesi a tato leo tato te mana nao. E to e whaafo I le tunu I le whaalfani, mani manuia matulanga mawalunga sai ai. Au tau taima le whionga te sili a tu le epa. Te minei la, mo lima tato po kalame. Ia o nei lima pokalame ia a le fuela lima tau sanga tantu la I mo le fainga malolia le wa malepe le fast o a umane yanga tato te vava ai o anga la tangata fa folinga o le lato fa folinga malato me na fai le o tato vava ai al mane foi mane ye mata mo tangata fa folinga pe pelo al me sidi le wa lima le pokalame na to te lango ina le ami o tono le tua a maitala sao a wadfa fong angan ma malu le tunu a mesata to I fafo le lima lea ia to e fapo kalame ia a lau ki apolo le nei le kipo kalame tasi me Amerika man po kalame le latunea tato ni Australia ia man po kalame le o New Zealand ia malesi po kalame New Zealand wa lo po kalame New Zealand po kalame na le to to e temine o po kalame na ia atonu le fo inga luwe da nganga le tu ia awane man maro ti apolo ia o mar fainga palota wa au fa tasi mo pokalame e sa ili na mi tonu mai fa fo te fainga malo e manu ia sa mo tato loa o mi te mi tu lai me le fiona te sili ia me alo fana le tu ia tato ia le fo to vai atu o le atu e anga mai fo le fiona te sili e fa wa pe me alo fa le tu mo sa mo e le ma vai per tu langa nai fa fi le loto
ia watu foi se te mo luma ia na fa pena fu no tau no male fiona tau sala is on the way le tatu te mai tai mota fa tai tele mota po inga sa mo le fenga malanga te mai tai mota ia matal no nei fia lava ia le watu pina le fa pena no mo se te mi ya uma tatu po kalame male fiona te sit le tala fia na mo tatu ta mama tina matua ia a o te mi po kalame ia wangi koe whanongo i po kalame ia nanga lai ka ai sa tani tonu malala wa o popole sa tani o uti non tem ia o le fo tatu whanongo ia o le avaku foi lau sa kangi e whamasino ina pe ia mele ia ila to tai te mine o tai mo le vanga ia lai wha solo whamasinonga a lai mesi siwa wha fōringa i whafo ma pe pelo le tunu ia mana ia foi wa tatu i loa le foi tatu loa o tupe ia lato tu su e o ma wala pa palota ma lato manatu ma fainto e fa valea le tunu di fainga palota ia le maula van moto sa mo vi ngole tu te de ta mama tina ia wala a me se gupe a vele tupe a fain me sao no vinga o le ma e ko le ki o se leni mo oto a le o to lo me sao de wa safar tatu tunu de ta wa foi na le o mo te fiona te sili se vato fina e tato fasili i mamala matili e tato pokalami al fasi si langa autuna e o tato pepa lulu matulang fapena la fio me forte mai tai mota nga fa manatu langa pero naru tato va la bayaso le tato va le so me lo le mai tai mota in sa fole fa la watu le umar tato pokalami mar fa lava la mansi bi inga le tu tasi lava ya le la vidi o le fio te sili ila na pokalami. Yeah, well, late. Mike, please.
Nā ne tua mai le Ekalesia Sofitu Korfenisi nei I sini au sitalia nei I Mount Druitt. Ia nei Ekalesia ia sai lalo te tainga ia pasta a Sofitu ia te loa a po whawau pea ia le au nanga ia le tamawhai whiau le Ekalesia ia au whapenau le tempese I sunga ia laufili. Laufili ia utu ua whanmalo le sunga ia laufili. Ia a pe o le tāua o menei ia atono la tempese mai sunga ia laufili I le motre lunga I le langi. Ia o tātou tangata whātua mo tangata wala au le tua le tangata. Ia alo au auna I tūlanga au nanga whare Ekalesia. Ia le vi inga o le tua. Se le tāua le vaenga le ta māmatina I le tātou angangai mo tātou savalinga anga I luma. O le tāua menei atono e whina le sa whaatara lea fo I le tōtele o tangata e whaale auno iai. Ia ale mea sili ni tāua, mo le tātou maftanga e whaamanatu e pēa le tāua o ngalwenga whaale lotu. Ia me se fo I ngalwenga whaale Ekalesia. Ile lei ale wala au mai o le tātou tamā sili o le langi. Ia alo e tā pena pēa ma e au mai. E le whasa moa whina le to ese manu o poto. Ia pe te whaangau le malie fo I sesi le uso Ekalesia, pe te whaangau le malie fo I sesi tangata. Ia to ese manu o poto. Ia se tasi na o upusa o tau fia mai lava au laititi. Ina ua teimi fo I sa whauina ila o langa ilo tama. Sa whau whapena ia me umalau na te whai e tiao. O te leilo ina na whau whapea e whina le e tama. Ia me se whai lau tina. Ia me se fo ia le tōtele o tangata mahatutua na tuli au le toe inai jalo e mai. Ia na umana ia lea na alu le ro ta mawhai ana whiau. Ai o sanga I manito ina mātua. Ia no tata noa lea umafoi whaila to mea ai. Ia te whapea mai foi lea wā. Ia alu te mori to ina. Ngā walu foi lea ka wale koe mo mori. I le mea sa o whaia malau le loinga. O lea mai le to ina ia. Ta mātua le tunu. E whau ia hau. Wa whau nei hau amato te lero inga o le whau wa. O tasila ia mea o te meitau e lato te whamatalaina. Nea na mo umane o lewo o lato wa amia le tua. E lewo nofo ne mawhawhau. E se le leifo i o whātou whala inga na e tātou mātua. Masala whi o tō tele o tātou sa whapena e tātou te leilo ina. Sa whau whapitoa tātou i lea le hao a oina I avea oe ma tangata tai le lei. Tangata le lei e tai ia ni a inga. Tai ni whaalaputonga. Mea naia, o le tāua lai o mea pēnā whai atu I rea whai pese rea. Ia se tala whataitai. Ia o ne nā e whaua mai o e tonu a whai e pēnā le e ke laku whamalongolongo le whai whiau na e whau mai lau o langa. Ia, o le mea ta te wai nei mei e tutupu mai nei. Ai pipi I atu lai I tangata whale tonunga I rei ia re tai ia tātou tunu uri vāanga whau whaira le whasa. A tātou wawa aina iei me le whau e. Lātou te whau ai tangata I nei. Whawhia I ngai tangata I nei. Pe pelo tangata. Ina hola mai fo lea nei tangata. Pe pelo atu fo isi tangata. Ma ola tūlanga tau whase. Ma tau whawalea. Ona lea. Se me le whau ai oe. E whapenare le o langa le tātou. Ia atonu e whaale nongo le leivina le. Ia e leo le tāua na, o le tāua vai po sa o le whaunga oe. A whai te latu tonu se Ekalesia, ai whau mai oe se tūlanga whapena e te alu e lango langun tangata pio, tangata pepelo o whamaonia, o lato sori tūlafongo, e sori whawai sori tūlafongo. A whai te latu lai hao nunga lai whau oe. Nango winga la mana whau oe na sau whalia whau oe to wainga mo lau whanau. E reo se tūlanga le leiri nā mea. Pena o watu whate ta inga na. I tō tele ta mātua, ia le fwoi e soi fua mei niso I lato te sila fia. O motua au lei loa, ia so na au lei, ke whai ngongia ta ito se, na fwoi o le polonga. Pe se taxi whina le kudia kudia mea, e o leo nanga sa tau lai, malata lei loa, lai whau ta ita e lau mātua. I rea na mo matu nato. Ia sa ta tau no ma le teimi nei. Pa wa tele tau sanga te ola I nei fafo. Na lo tau sanga sa u yei Samoa. Na o ese ama Samoa. O sa wa o ngai New Zealand.
tele o tau sanga ma mea na wa fia I fafo. Ai o mawhawhau le whaunga au e toi ina ni. Nei tama, ma te mea mo matua mai lai whaua e o I whaiwhi au toi ina mea sa unga lue ai. E whau lava. Ia wa sau nei ma whau, oka. Ma ngi o le whaunga oe, mausa lihi de le. Ia le nanga ku ulo o ki Apollo. Ono lea, o le lei o le whaunga oe. Le ai se vai panoa, se pepelo, ma se tau whaase se, o lea lava, tati lei loa inga. Ai sea, nanga sa tuu le lei e tamama tina I te tonu ia te oe. Papenana me leo tupu nei, lewa mai tangata nei o le whasa. Ia tu laua fia meema le mahalo. Ia la uli ma lato vaenga, le sara lau nei. Lewa mai nei e whau nei tangata wale si whainga pālota. Whau le ita, whau le taun masui, whau tau wha leanga. Ia ma whau atu I Samoa, o le fia maua le pawa. Ana lato whaia mua whai whaatasi ma fia meema le lato vaenga. O mai whau tangata. Vai lai mena tupu. Whātau sanga whatoa malama le tunu. Whātau sanga whatoa malama fia me, na whau e tangata ni lātou. Nea na watato wa ai nei te maitai pare mia. Wa tau ma whai lewa me ngata I lona tau ma whai, e toi wha a fo isi o tātou atunu. Ai pa ngālea. Ia ia le upu whina le, toi tasi tau sanga le toi. Ia le lope, toi wanu masina. Le lope toi ono masina, le to toi. Ia le lope ono masina fau po le masina, whata apel palimene. Ai sea, wa toi mau aifu e fia me. Sana le whaunga ina le awana na whau ina ia I siona tama, I siona tua a, sa whau le lei a vea matai ta I le rumanai. Ai o tangata nei, wala to mai whaile me se, le lau tato wā ai e nei, nei ta māmati nā e ka le sia, o ta wā ai atu, ne si siva. E ofo le loto, e ofo le loto e, ia e di fisi me mfa tātou na whai, paua wala na whau e le whasa lata imi. Ia ale tō tele o lātou, wa māra malama, o le to e fi a waini tangata whapena. Le lau tō wa ai e nei, o le whaso solo le whamsinonga. A le ai whau wau wala to whaunga lea. Ia, le lau tātou wo o mele teimi nei. Tasi tātou pokalame le teimi na whaia inga ai tātou waenga, ia ono le whamsinonga, le whapena tātou whaia inga ono lea tunu. Ono a wala whamsinonga le soti whaavai soti tula whono lena sau wai. Alu lua pokalame, alu tolu, alu wha, lewa lima le pokalame. Whapena antu tū mo le ame o tonu. Ia toi whaafo I Samoa I le manuia sa iai. A mesi 11 le teimi le tangu tāra soi whanga. Ia, masalo po le masina, ono. Ai haru ai lalo pokalame ala au ki Apollo ia. Aizia, walu ai lalo. Ia, na pauale me nei. Ngale le wale mea, whanoku, o wheku ulea po kalame, uma wheku ulea, peia mele to te vai atu tātou malo, o toi whetau wai ai lātou, le ala lea tātou ta talo mo fia me te mai tai palimia, ia maua pela no sai. I le whaingo fia me na whaleanga ile whionga te te sili a Dr. Tule Epa. Ia e mese fwoi tātou, I sa tātou tamawhai, I le whaingo fia, aua whaina tātou tu mamahina, le at pata tali le, kolo atu le whionga te te sili. Ia e tali me telefone to ina msalo to e malisi I ingo le tua. Au to e tamu whai tasi le whionga te te sili me whao lava ta mamti nā, mau me pēron sa. Mike. Samoa
Oh
Malo na vane sai de mamaro de tno. Ia o te taritonu. O le ua lunga lenga le. Malo na vane sai. Whaftai tere na vane sai de mamaro de tno. Ia le ua lunga lenga le fionga te sili. Ia le fionga ia tokta to le epa sai lele malia lenga oi. Ia por penise fo ia le. Mari toa. Fatalofa atu loa fionga le te sili nei tu la. Ya, malo foi el auto oficio pasa al lado. Wala toi foi le atalo el malu foi o tatu kilu lo umpayo na pa pongai il ka por clame. Mari da. Whaftai da. Tawana ia tau mata upu langa mai tea lea ngai te whaia stotele o tātou voilea o lo whaima o le alanga le tala e whalongo iai kalikongu loa Mo i le le anga kalikongu loa lea ia e ka kia lofala iai au te manga nana tau ua mwhai o nao mai sango nei. Ona na vaile seo o mo meo mali kau faa se kau faa seo o faa sa lalunga ni fai. Mo i le le. Faa ngai le chota inga le tau faa sa lalunga te inga nake. Ia o iskai mere kusia sa o ngoa. Ua mau ela ia le tātou tangata o whaaseina. Ai mesia le mele e whaunga le ko ai ngā meko kia vo i lele. E ke ngofu mpa aloko leanga kangaka ima i whakupo i le ropa i ake oe. O ngā whakingo i le o le mele nga ngai lalo, o le mele nga ngai lalo. O le mga o i kupe a kangaka. Mo i le le lo whianga te sidi. Ma le ko whase, o le mera le o kupu. Ua tere tangata mai Amerika, tātou tangata. O mai nei pala me lame. Mai si fo i mai na, ia nā pe mai lea e tia malama. Ona watu leo whamkaranga whi whamanilo iai. Ko te o naka. Tātou tāwlanga mu mea sa pai. Te mani mea tau te whalongo iai. Ai keila ua noai le tala i de oio. O la tau nei. Ia. E wela le mena o tuai. Uta. Ya ua paisa ngā kupe e o malea o le kale sila le babona. E le ngai lako e po i so sangi ngata vai mai. E ela u kala uange ka ngā me iai. I vai ngā lea malatu sele. O ngā mai lole ai koe lenga i o le ofisio lato e kale sila koe mai isi mea. Mangitu so sana siri aku apa pembe ngā maku ai kau mai leo a mai umai i. Esa. Ora boe fea le karesia. Ya, e va pena voila isi tangata ia matuke bawa te no Christchurch mai nā Malusila. O si ai no wale kokongia ia la ko pai. Ma le kokongia ia pino ka mai. Wane o mai. I fu ngā kupe alvanga le. Ese le maka ngā ia mea. O mea le ese mele masania ia paipume. Awa le tato watu mana kupe. Umaloa le alfo le ngā palota ia ngā ole whai ia lako wao. Ia, o la wala ngā whai ngā laki mui ia.
o si foi pai pule se ala tau foi faita ya foi ni kausanga que no foi la vanga eu che le ni mai teu pa vanga bo vamos do modelo uma balito mal ainda tava melhor que vai aí Deus o isi su kupi papo foi ela com a cima essa de bawa ele ole le alo fama le poi kudo ya nga yo ai o que le mo qua ma li la e aí pai yo cima magi me batena o que le está já nada inicia mascalda olo que le alo para yo kai ola foi ma ko yo le mo foi do modo mo ile de ya a mawale kalo malfai palipu ya dal eling wala banga be ay mo ile de pai ba me sim kwa bawa ele be wa pai vai makakuka mo ile le lo fion ke ke ya o nai ela makenka kalwa malo la foto pe a me pena ni ta upu si que fa fa ba ko o to que ma blama ma di da ya o te loanga wa to le des fulu 5 minuto o tau fai vilia tu lo fiona te si ya e ta dia ma te fono ma sa lo fa pe ai fi wa pe le power por me mole o fa de to no le telefono mo de chatting ai le ya el faftai le tu le mo vole ta maftanga ya to te le lava ya ta mamti na fataltali i so sa no anga wa fa imelo to pusamo e yo me le fieta tal no tu ya e mo mole to alfa faftai te le lava lo fiona te sidi o se te mi se tu la no meta no mai yen malanga de ta mai ta el mota faftai te le lava me u malava ya tal fia mai lava in u ina na fanga malanga ya fo de vi ingai de tua a toi fo e tu ta fasidi lo fiona te sidi o le tu langa le ma to fa longo ai ya sa de me le o le me alofa fa pe o le lua se la wafeta la le e ka le sia so fitu tu totas il lalo le sunga te ina le fai au le sua fai a papu a pe na ele fa pe le na batu le lua se la wafeta la mo vainga fa fai ia ale mato va ai tu dungo pen fai langi o le na ave o ile ia la uli ma la to vang fa fai o te no na pena vatu se lua se la wafi wa la fai be o vang fa fai o mala vale na fai so so ni lo fion te sidi fai na fa ma na tu langan na ole pasal longo le na ale li pe au ya pap nessa o ese so ta paliso umana ulte maya ni me to pa vale ta awa la alu failu sa minga ale ni musela wate ya la ate malana sawa mira la que si pati ocho en ale lua paki el melala no pasa ole mele el ai se mega muy paki ma ko kile mo mi fo ina va per ma se pa ma se sta le si fa mo ine le un po' te ila wa pasau Facebook le ko ole lato nalofa no tu va tu alao te palmia ela te tu mai ma ma paulungo tato nisio kana al malo na pa wala tu so swani ile misala ese me na va tu mole vai pa upai ne
Na watu ni malo. Ia watu ni malo Samoa. I. Mo le ngasi ho ile na oso pa fote. Le lua pe suluina. I. Vo le nala sa o tu pai pa sao. Ai oso mai fo isi ko fa se. Pe on mena ma to va ia tu le fa sa no la fo te siti. Mena ma to va ia tu dunga le e lua se lau au de tupe na ave de malo. Ai de tu si ai le HIV le tu se le malo. Al mena le ma te fa longoi. E fo ringa mai o le fo to ave le fo ile si do se lau longo vinga pe le fa upu mai I pa ki o ma pe fo ringa mai le pu duki e kwa tu pe le ka le si le o le ya la o ni mala tu vaina. Pidi ai. O le lo ilo. I. O le mel le ave ala au. O la au le ko mai la ko pake e ka mai o ila vo ile elis mai o le westa so la ya ngu la e ma o pungu le ngo fu ma le ya papu le la vo le lisio le nga la o le mali e chimu ne kongula nga le nga de se ke nga ka tsinga nga de se ke be ia este coaching mai ala wa faia ga PCC o la mierda mo meu o favor o kako malo shoot le si mea o na lo kulola au li mo ka pele la fikele nga ta kala e video le kise a sungu ai la mo meu o turu vo ie ngai ola ko o le eske coach mo mai la le tise mai foti ya le la o le se le pa le komu ia el tise e vale nang pa la shoot o le ngofo makao fi makape le fi ya la o le ngala o le bel nga ngala nga pai e fa nga ia mo meu o mo meu la o kamali ni la teve o e pangua ai ka sial me ngale nga kape la nga le me fa ye I tapi ya le la wa ka ni mai ne le I la ku le kisa o le se nga me sa viri le mai le kise e o la ila ku shot o le ai ka sial me ngale nga kape la nga le me fa ye I tapi ma dia la ya le la o ko ngo ma no fa ya olo pai o solo o menga ngai pai no ngo la o ma ko mo foi la e bueno foi ma ko palo mo ya va te mo mai lu se la guate shot ala mo mai lu se la guate alu foi ya la u ma la ko vai o pa se la guate le ai mai la o guate ko I mas kuwate o ngai ele tengo pio o mai Australia mai so mai na ya le si no sala wa no fai ala we la ai ma po ka kala wa ala la o de si de vai ma le si de la ku vai ma po de le vai ma le nga o ua le malo la ku mai nga e se o ma o se kupa mo le ngau la ka fe la o ko nge ngai kara Niki oala a ngau ia sunga ia oloe e fai sko misu e ropo meanga o le kau loa le miska o le la kua I kere anga ia le a fia I kanga kai kong pere ai ya ale melenga malia wa el kawa ngal pongo le kalwa ya no te la wa ya la wa krisi melenga isi la wa isi melenga ia wa usi ar fa fonga le tunu penga sa ngoa ka ko ia nga le usi ar fa fonga ai se ku per va nga le se ka ko maka
Ole makua mapaki ole ko nei ka ko. Il mele le peso o pao. E ana paile el fai ko ponga isi foi lisi foi ri o mato ai. Ila so kofi la so nei ko akia. Paila le no tu fai tono le cocktail el orata. E solo male aima. Paila el tale ko. Wa le paila bango ko. Ele peo le kisi ko de la ko. Ka ele fiku le paia e longo. Wa le paia ngo. Ile de la. Ya umang paisia ya ufa mangia tos pa mangia ya ni mo mai roa o sa pale mo kwame dela le alu ya o i kapili vo ale mela nga la ka ko ya e men foi ka ko ba ko ri ba te ko sa ko ale zero la ka mo nga i kapili wale se le kisi o pepe e kapili ai mo me o i ko pa o ko nga maka ko po i e ka ko mori popo mori fa nga ya ba yo ma ko la so nga i pa ma ke lo ki popo go ye sa men male زاد من الفاكس يبقى الطيارين يا ابوي كما باي بيني يا كاكو مورينغا نبو كاكو ماكوي ali yo bagi pala lo kam ka ko to ye ne on menga sa kaunga la ko mai a me ni wo ko ia ya o fa mai o vai fa fai le HPP de nga fu ai nga peso o pa ya ale na fa lungo si me fo dia ya ona o da ku fuaka o fi me vo ma fai le chapipi ya le pe ku ai ma ya ono e ka kawa ya ono sa fa makala menge yo e de o io de o lauti ya wa ya le ki na mako o sa le le mo ka pe so ge a mo ni anga ngati e ka mi le fa mai ai le pongo vo le chocolate ele era maka ka o fi mo pe le mo ali ele cupo il como le bakal kalse ko yola le kisa ya mutale il copili do ngabia yo ayanga iri do ko ma ko aya di ko pe fai ka le makai alente ya mori ko la unga mo de uma e fai faalu ia ma kaunga bumori ma ola mo beo ole e konti ma lo e fa fena mele ai kai la e se ka ko fo ia ku ia mala mala le mele ole ana ma na male tunu ele ai se tupe na vatu de ka de sie de por sunga le kai ka ile ai ile HPP ile se me ia ole me nga ku ile malo e so ngi por calamel malo il mo le pa mai vo ole Michela ele ala chele ngi ngali mo beo o ponka o yo asisinga ya nga ore nga ma ko kapungi yo ma kapungi ya le malo lua so kapungi ayo mai ku ka kui mo ya sia ngo balua bo ine de ma ko ka milo so ya venga tu a ko wa lo kwa de ka o ya u wo ke ko lo kwa o ka lo ke ki ngo ka ko ka la ngo ka e fa lo ke ai ka ele me ale ko ka ki o ma a mo ka o si a vela ko fa o ki nga
Vasa lau mai le au popo. E o vue la kupa ngau la e ka kui mata. E ala kui popo ave pe kui. Nanga o le vapsu patu la pa yo. O ka maki ngapio. O makua. Mo ine de. A makua e whakama. E tu wale. Ia vale mai. Ia mau kua e o kwai kua e kau kia panga watu. E ele si mega di poki mai a kua. Kala kui malua. Ia. Wakila au ka kui. Ala ka sapo ia panga watu silo maka. Ia aku la e vai meka mai. O aku fosola loka mai. E te tak. E kau mai aku la aku. E ka sala ka iti. Kala ko ele si. O isa ko ai. Ada ke. Na ko pinala le mai. Wakui. Al mai ene. Au ya ngale ka pia ma ko me o ma kui ma ko pio. Ai mala na so lai ko mai. O va ko lo mo ko awa e ku je si ke wo. Ya ma ka ku si ko ro ba ko o ka ko ma ki le ko. Le lan ko ke vengo pe o le ngo ka milo ku ya. Ka ko ka milo pa ka si ku. Makasi mo po ba mo ke ni po ba yo. E fai ku yo. O fa nga wo le mo ka o ki la ko ai ga wo le mai ku ka lu ai wo fi vete. Ile ku nga wo le nga ki mai ka ba ke ko ro mai sa vai. Mo ile. Ale se ole. O nu wo le mai. Ya o ku nga ele ku yo ni se lo ku yo. Ku yo ka ba. On fa ka mala la. Wa fa solo a ko an te. Okay, lo le si nga lo ku ya so ma bisa. Aba ko na la lo ni ki me ya la pa nga. E fa ku o le buto fa ku ya. Pero ka lo la le pitelo. Okay, nga ya. No la angale ko ku sa se pu le maxinga. Ole e ku ia mai lao o mai lao ma pu ole le ka unga le ka sa o le se si ko wal ma pu anga le ku ko ngol fam si ngo ku ilo si ba wa anga la so ka ba wa ilo e sa o se la su ngo mai lao le mela le nga musoi si o kuila ku paga. O le mele o te ku mai la. Ale vola nga le papi ko mai le vo ile le akali o papi Kennedy de alu palo. Sa wale ne vai nga por kalate. Il mele la kai mai le papi mai no. O meio vaccine que cuia ka e nga sa wa fa mai nga ia fam kala nga le le ke ye wa de mal malaba meia a tawale ku ka o le mai o le avo yo o le kali io o le uso le o presidente o le video presidente Kennedy e sa wa se si mai sapo o ka e sapo la pa le la ga o le di la pa Kennedy e Robert Kennedy e ka wa nga vo le pa o mak ne le ko malo pa va te si malo e le di o le sai sapo che io che lo puoi mai bau kai mia Ata te le se e sa ma le pawa fa mo le ala fe te te si le me le la foi le me na la kula o di ta ofi che mana mala mai foi ma to nei le e le la pe wa aki ding fa le ton ta to pawa fe te te si
Mo mo le afi mo vi e ola i papi. I afi mo ri e ola fie. Mang kua e ka kua fi mo li e ola i mai. I Afi mo li e ola i le la. le la. I Afi mo li e ola i le makani. I Ia maka ko mo li la le ola i. suau. Afi mo li le ola i mo me o papi. E foi la ma fi mo li e ola i pue. O Pue se solo vo le, se sogu. I Ia, pusa la e lima i koe ngā awala ia ngā whaiere i tapiti no stere tise. I Loko la ulia ka peele. Ia le nera ngā, le ati ngā, e ola fa mawale tise maile. E pao ngā uma e pa pio le, o le ske kausi le arlana. O maupuru lai o la solo. Loko kau. o so Ia le bako kau. pe se me nga se kia mo olo. I A pawale mea ngā tau pia i ole. Ia ko paka si malako. la koma Te koe o. Ia kai koe o. Wao la ko ma kai mire. I Hui ngā ru kongo kāpene. Ka pai la ko i ngā tau. Ia ngā mea kai ele chapiti. Te koe o kāpi ngā le waa. I Ba lele. I Mea le ngā umanga ngā whai. Kāpi kua le ba lele. La e. Ia hoi ta kongo whawo pia. Kāpi ma kako ngā kai koe whapo. I Ka plofi o lele ka kai o tapo e. Ka lulu e ai, ma kia e o la ko ai. I Tele mele anga sa pai. Ele la o ko e ko ia le ka upua le ile palisia le. Le papa. I Ma sau pa kaula ko sea. Ele TV mal tu e pi o ele TV. Kai mile o fa maku ko el maro kua. I Wale ko pule el maro. Sa ulo fa ko e sea. Sa ngalo e papu sea nga. E te mai nga por kalame ele TV wat. Le sa masangi o nga pai mai por kalame e kalesia to fa. I Pai nga loku. Ai o fu me langa por kalame nga ya sa. E fa le nga isi e kalesia. I Ele era o que yanga como palme. Ele dia na I ma o pa ko ma ya. Paisa o ko ka o ko e kalesia. I To ia le poco ma pai tio puoi si e kalesia. I Paisa o ko por kalande ya ko ka. Fa ri ya ka o me. I Tele foi nele na la kupaya. Oi na oi le malo ya. I Le tanga malo le tapiti. Kai te o le la medio la po ki ngai. Oi fa sa vai i sale lo longa. O pa ku vai fo ile la ko pale na ya wa ya la ko por la membo. Mata fo ile la po kalesia. I Kawa mo me o ngāia ngā kauri whako kua e kalesia. E tō te leo tātou tangata e ola i le. So langa le nei. I E le tātou tua i le pua. A le voi langa e te le voi ala kou atu ngā e sa whai. E lo fate o kāpui al malo e voi ala kou ponu voi i kunga nei. E lo kāpui al malo ngā mea. E o voi ala kou e la kou sa winga sa whai
bala ba so o ka lo ku kala la ko wa o pa pe tau ya ba wa wa ale pa di pa ka o kulang ay ka lo ko la ka ile ka le no ele makongo fele yo voi la e la ku ka ba ya so voi ya ele ba ki ku ya ina mo meu marketing kala ya sta ta masang yo o tai yo talo e mo makapakai e fa ka u ka kai o la sta ile bucket ya aquela coisa que é a copia o ngai tinit eu no meu ako papai pakal esta aí falou le calesia e calesia com wala ya isso que é alma pai va o ma la ngo ba papa o que fa ka o bele kalesi eu falei o quai aí fa sa valia la ko chalo o ko pai ne va per mai fa ka ele que ma lo falei vo in mai si ole kalesi aí ko na me vo que ya vo so salvo ko la isso que é e então que só é e aí lá com bacau mas o ele é aquele local ele é que ele é tal e lá já o ele que fala com o ele lo pap foi eu kala inga kala isao lau e kalesia ma o ka wai e so ye le ala solo ma ka o voi si e kalesia wa e bai po ye e kalesia ino ya no ka ho le ma ko la wa ka bai e ko spaila ko ke lo ka ko e poco e ma ka o po o cospa ya ele o mal malaba ele avo e ka ngola mo ele o le tele yo ka ko na kai poco kele ele mele o ka roko mo me foi o pole o cospa ya ai ma kwale ola e se ko na ola kala ola o te mantua mo kwa fefe lava papu ia mulia ai le tu wan malo le fionga ya patele mulia ia sa avele lu ma ko fefe lava le kai kai de e kale sie de ele pa kele de ua tu wan malo ia ale wa a kon ko ki o so mesisi tanga ke lu ia wa mena le fa to sina tanga a mele ko kurikuri aku o fangua na le ka wa lo fionga ke sili sa va ai la uli fangua ia le mo wai disi de po da sa o mena fa mo le o a voi sa Miskal es que tops. Dia lah. La va umang pa yung nga ay wo lo el pare dia de se me lo bao. Makai. Mo kwa ke del fare ko ngunga. On manga yo mene le ke sa ngo ai o de fo van ngo to mbaru le tunu. Lo fio te si. Sa ili da tunu ule amio tonu. Ia nera mo kwa yu mai a olo, ia o la to umalawa. Diki ola anga ngau olo koe whaise. A se meka kaunga mea koe whaise komisu isu. Elo fion keke siri. Ale tulangare na leo ke ia. Awa ele fateo. O amio kongo po olo ia. Kele po yo meia pale con el piso fai unha ono o fai unha o ye anga e pa como ila ulama kau e pe yo le upule peso so la ku wa ile le anga le pengal o ye ma po
ai aku wai el polinga mai o le ua mo se feia ai ku wai le pengalo a o ia lo koi pai unga le ma foi unga le anga mei o ka walanga fa malo roi fi me o na ko pai ka un fa ma vai ya ele pengo fi po ma c'è termine col solo lima e volevo la buca allora io non ho vina col solo lima le va e unga e mo fo da ko ko o mai ala o dia ku sia e ka mai kai par mia ya e mamma vo io poi ya la Agora foi por mai la o ngalo po tu pare dia por la la lo ku ma ku ri ko i ma ko ka te ka ka mo ko am ka ku ni ko nga mi sta ko ka te ala e o lo que ala foi pa la lo ku ma ni ku ri ko i ma e o ti i malau ya la ka mai la Lao fam kala me lao na lo kwale ni le fol fola kula lo ku ba kul ko me le ku pu ya ti e fu e mo ko ai wo ya ya ai ala ko ya ngai ko inga ma ku ole su lima le o su fa le fi me lai ya ro fa ya fi me la rai ki ya mo ko ka aloa ya so ya ke lo ale ma de la faile de kala fa ka ku pe ya me ya yungi ya ke no ai le se va ai ko i ode tinga ka si di va lo wa fi ngol fo ma ya ka ma ai e unga ka di ole ni ko ngale no vai no mau mai pa wale me ole mo le ma poco la me la cúpula sokaya ya ke le ngama ngai maka upunga ya me se fan maka upulio ngau sunga ya olo ko ya le fo mako do aku fo ia ke le fo fa ko ni ki fo ia a faia ya le ki fo ya ke le me alo fare e ka le siele mori ala uria ala sa ke le alo wanga le ye fa ka ngo ngai me finga le lai ki pe malo le loinga e ke kele me ya ka aloi ka mai ko lo fiona ke siti ya an mal na mal me siti nga ole abo ole wan pe ole meleku ole meleku ya sa le o se mele ki le mele ole pe o mo Langa de te mo a fia umaiale so kwa ngoka ko ka ni e man ko le o si kia ne so kwa le o ye ka ko ka o pa ina o nga ka mai ki le kiste a pero la le kiso o le pa ina o nga ka mai ki pa o me ai o ko me ai o ila vo ile ki o le je ko ya lo ko kaputa o ka ga be o pai ma chin ka be o le la le o la ka a me umange o le tv lo po le ale me le la un bayer ko ingale pai ro so bai il tv o le cristiana le avo le paku le langa sa mo ya so pai e pe ya o ko mo o ine o pe ya le langa ko ke o la e pe lo de que po mi pere que se o no por la apa oi anga pe ngi wo sa va de ka ka da wala ke yo e la fainga la o ko foi ko pe o so le pare ai ma ko la ko o pena la o la fainga ye pien pa ya nga ku si pa le sainga ya va pe la yo la se
o ngā moe ali nele kes. E o tele whare ua mū kes. Longo winga nao, o soi ngā se lingi ara vanga le whaavalea i mako i whafo. E le o kaua se mawhawhaungi ka ngaka i le whawhikauri le sa mopo le mea iau na ua su e ala kau kupe. Ma le lako wha moe e kokongi e le pāno karo whimka kisiri. Le se whaukuanga. Wa e mai kau aku le akungu uri ke minge i le saurunga le i video ia mai le observa i nunga. E mo kua ke e le akungu uri peso ua kuaianga o ma le pānoka. A o mea le whai ka ngaka ngi whafo aku ma Samoa. Ole, mo kua sa i dinga se lengi a umare aso, le vai aso. I le whai ngei le kamai ka i a mulpolanga losa. Ia, ole mo kua i whai a lako. Ia, ka ilo i eilo whiong kakasiri a o i o mausali ia le feedback mai Samoa. O ke ia le atunu te minei mo le whenga pāloka. Wa o mea ngei o kau whavalea le anu ngei. E au ngā whuilo sau ngāna. Awe ngā kupena. Eo e whakawai pāk. Wala ko lau whankāri mere ui. Ale foi lako ko foi lako mele nga maloi o te telo ka ma ave kupe. E wa ka mbaka. E ven kala ko inga foi ang sa foi lo ka valea o mira ka kilo ku. E mele fai mai. Ya, o desi mele mo whaakai a mo mele o whaafonga foi le mamalu le tunu lenga ave whamsingonga le fonga whikalai. E ma foi le fonga whikalai finga le kaun pādoka. Ia le alawa mai le ungo le whamsingonga. Ia e finga le whaakari se yo o le keme whai le whamsingonga. A ka o fia la ia le whaonganga le kula fongo lea. E whainga e koe o kasi aro whaonga kai si le whamausali whaonganga le maru le tunu. Le ka o fia le se umat whamsingonga po le mea waifia kwa i. Se longa umat whamsingonga. Se longa uma. I longa le le whaonganga se longa umat whamsingonga. Se longa ang ko e ere ko le painga wa o kula pongo i ska ta. Ya. Se longa e o kum ka upum pa e unga le whamsingonga. Ah. I. Ya, onga la. Sa Fakaliala. Fakaliala. Onga le mga kufinga le langai. Pi ese le menenga kali mila auri la o fa dongo. Pi folinga mai finga le o le ai nga ile fonga kalai finga le. Ya ai le sa wai ko menga fa kali uma se menga. Ya ai le fa pe menga. Ko su ele a umale umai ro a sau ro e fa maungia e de ka kaun pa loka de fon fkalai ia umai ro inga mo mole pasia malpit e umai nga ia mkau malo o le si me de ya sango e le me ka ua ele ka wa nga pasia nge pi e de se I male ya ka ua ali pai pule le kumalo ma pule nga e kaleci la ko ebe se me makanga kelele ya okay do se sa ngoa de kulanga le ele pasa lau e ka mo ka fa dadi ka ko kala ngoi foi ke do ke mi finga le o le ama ko ai ke e mai ala o di ele ma se me ele se me se ngia le se me o me nga o me le ato Samoa ya le ai fa me ko kuila me ka ko fa no longoi na si la sanga ku langa le do fiona ka si di o ai da ka ko ngoi le tunu ele ka o pakal konguinga ole wai lo ele ka o pakal konguinga le ko la wa maka kingo ole mele ku po le pelo ia lau on pa pelo le magofa o ele mele nga pelo asa nga pelo il fa ka konga ma kilo maku e sabo yo la pa pelo ni longa
ko ni ngai le vo pa vale ngol malo a mi sa bo a to le nga pai foi komisiu su e lua komisiu su e faia ma wai longa te longa le Pusai o sa. official kasto Pusai le sa. mai la ngati ya ole fo ya su e ngai o le men kupui pale lai kai male ke no ga ka a costa maduru wai le avo le fale pongo ole ai kai ni ga ya Ola mo li mo wei singa sa foi ave nga mo e te go ngai ngo fo ma ave so ngai mi nga sa ye ke lo bo la me ngo fo ma ba ko so ngai ta ka ma ave ka ala ko le fo ko amai mo fo ke le la ave nga ave mo fo palte ya wo vai la ya ke lo ngame ya le ki ngame pasi yang ave wo la pisingisi la udi wo kalanga le ku ule fa me dunga wo la pisingisi ya ya wale ke kamal no kuwa ya sa idi davan me ya ai wi dia se fa isingo sa nganga lo fenga ke sidi kasi de maka upu de ai wa ya le wai dungo fam singonga maka upu le ya lise ai di fi sa ngwe si me ya al me le mo mako ma fo ko fisidi aku o le a fia le o le ao malo i le kusi lea. A le mako ke loa, nga kusi fo ia la uri malako vaenga le ao malo. A le sa ili, o le masarombia i ika ngaka o le kuongi, mea lo whianga kakaisiri. Ya, a le warua i ika ngaka wa kusi le ao malo. O le ngaka kusi eri ki lea por kenge leo dise. A le fisa kusi fo i la uri malako vaenga i le ao malo. Le anok whanongo pio fōringa me wa fia le ao malo. Lea malo i so nga sofa se si do fionga de e le so nga usua se si fa ma malu mai de tunu ya ai widia do dunga fam singo nga pe ka ki fa pe nga dem ta Hello ke atsai Lalu mako di si bahan kay masang ya sama ya. Ela u la songat. Aleo ke falong kilo le tio mo falo e kamale. Falong aku. Isau ni usa le selektio. Ya, esa kongwa ile ya ile mele e kama ka ile o mo me leo ile pa vaya male un pe mo ya esa ulo ya la esa ulo anap ta fa lo o son ole ane la mtau ole makwa Kwa malo siya le amangal kinki. Ile saol mela sao. Ya. Alela. Se malia la le aka le ka baba ya. E no pono vai ngari ku ngi me. E no pona o ke gi maku ale ku ngi mea de o no aku de tu. Ale la ho e. Ale tu sal ke ala to mai e mo i me o ke yo ko. Pa la mo. Don. Asa ma ga yo ki le la le ko si mo ga pa. Ya ko mai en mak fisidi danga de kau dak. Ale kai mi ngi. Ale kai mi ngi. Al kanya ngai la ko John Wick. Mang ko wo ile kala le ya John. Pa la ngo umaela na kengi wo le au ku. Ile fanga poko male ko John Wick. Vai kula wo mai le au ingia a fe map.
ai le ako ko se pulu lako ai ala e kilo kwala uiti oi la kuruku me ko se ya tio noina ala ka ayal ka pa tio le pe haula au tio noina fanga ba kwa sawa wala ka maya ma vaya kwa ya le ko sulu le e le se pe sawa il ko ate mafeo i yo mai le falo o male vanga de ya il ko mal fanga poco la ku ala ka ya maria si kalekia o ile kapa la ko wa ni ko jo wei tango ku fanga tunga i lugar di mai su ar be o lai ka ya ya no la cosa buena que hay coabo esta ya la cosa fulule yo me lo la wincha kiri uma no John Wayne lang sao Nuinga ngat pulo wa John Wayne ngo mai kia nang sao ala kala la ka te la ka uma John la langa ka faya kur fesidi dia ua whaafianga mako vinga leo malo i le mea kupu mai ara makanga e au whakausanga mako vinga i kari mai lava ane wa baku le kusia alise ai kari mai leo malo ma amile le komisino leo whapea oisore ya na whaangaka i lo warun maka upu lea me sidi leo wo di mo leo se whaise kalai lau ile mea lea kula fongo se wo fefe ala umbidia ia nga whaiange de kwa inga pepelo lea nga whaiange ia fiambe kwa fefe awa o solo kwa pala ai lava le ile mea lea kupunga iwa saungi leo male lo i sidi ka penga se awala wako ika ngakange lau whasal lau ia nga ka whaiane mea lea me se fode ka upule ia sambuedu la so la pakai mai le kuranga no fium ke sidi ka penga ron ako ka kamala tawale leo ka penga la bueno o me nga pelo ye no ya me voy nga pelo i kilo ya la voy nga ba euskal la cual le fai una mailunga va che il valele fa le diciamo al melale e la urina capeva poi qua e fa kai ka penga ako ka penga suki ka ngaka ka penga de ako ya adu we kali morianga pe fe ola ut ya wal menga ne o mai ngai fa mai wa ka nga moria ya uma ainu ya moria ne se o me se nga fa yo nai mo ni mau le tunu ya melo wala ko fa yin ku inga le fa vaya ile ka mai kai pare mia le tunu ya fa fonga mai o ko ia wala ngi euskadi le se wali ya ka penga loko wako li ko mau ya no fe nga ke sini ya sa no mai ya ole tulanga ia le malo ano fasi ko malo e kasia la agua mai la oli katenga lela fa mesmoa ale katenga ma fa mesmoa mai se ia rango panga maku inga ia sa fai ole ta o paya fam talapa se tasi fo yo tamali so paya ai ono luiwa taka ukala ngole ta pa vai to le na wate mai matu se la sole la nei samo agora si ri ma yo ne ai ono luiwa Ela não vai o ma ka wa inga o
ai te la pala meska ai sa so nga sa wai awai se chaunika ora ke ya ya sa le pu el mat al baya lo fola in Australia o le po o ele tu is simple that ai la o pia vo itu lunga le ata wala ba si le ba fascina deva po le luafe vos tu po luafe skuli do stenga pena ela pa aku ai lunga nga ai te ilo o fasal la waku le te ho ye ala amatanga al kale ni telo al kabale o lau ai te ilo pa yang fasal la sawa ya po la kala o ma pa ko tu la e pa so ya sale ai pa la skapa okay pasi mo kuya ya la ko kalesia ma bona ma ulu ma voyo na tofi apa ko ya ka yo apa persale como ma wa de power ka on never found o voila il belle il pau o faccio che non capale ku o voila yang moli mau ya di pochi solo mai ma malia le ai lo ma cupo tent city ai sa la val wo ke ya wo popole in pa mo singoga o atia al sini wa o atia a major kai wo le nga sala lo mai ya nga siwa la coaching sa pa ma min ska ko piraka allora e poi e quelle meglio che che da uno e quelle meglio che da uno fai e poi solo nga upu o che sia ole ai vo ilo na la de tronco e te ai e ma mi fai fa mi si fa o fa un ko ko ala le ko ko ona ba sa kaonga ona brawe ona tia va de kuma i ba ba chino ga te ma te sa oia e le a fia a meje ya momeo po io boli bauia wanga ba ko le kan ko winga boli ba tela la moxi kutu palma popa aisha e kolkolo aisha e mucho iba de fai a pai mamai ole mera ga kaunga de fai a pai mamai election bell iskai fu e la copa le mia e po pai pa malo e aisha vai mo bang pa mismo mo ile wa ka ngaka ia la sa yan ke fia mai ko ma sa pa ya bien fa de kaya o le va ko ki pa ya ko ya ke o ole au malo lo pa ka pen ka ti o wa fa sa o de o le ba sa ko ma pa ya ele pa ya ko ki be ta pega la vamos si no ai pa ma lo kuma cosa quel vale ma le sicuri vale poi pure e a voi cavo so io o cavo so io a mezele poi pure le
o e vo i pasale a ngu merko. O le e malanga upuara nga, koitia, koitia. Baka nga skoi nga patea, e kai kongu se mea balea. Or ko yu kai e kongo le lai ku ai. Ka wakalo fa ko ai ka mai kai pa le bia. Ia ko inga foi mas nga fa lo halo ele tunu ia nga me maria pe wo de maria dang me wo fai. Eu vou nga me maria nga fai. E a kania nga le vai vai. Le vai vai. Ko a kania le vai vai. Se koe masko ingo o fuiongo ke nginga ka singa koe inga se la ofi pe ala unga wo se koe masko inga fainga ngika ngaka o le bela e kaunga fai la auli e suo se la wate lea kufa kupe ale ai loa e langa vaenga le la kupe makula lua se la wate kufa a vi fole si le masula te ma le ma feme ma le ma la kapelet a kufa malako se la uli masula te e se di sapalai da sa muni o maila faila boi le si rumba le si masula te la o maia o wai ele mai makaka i runga vale a po ina nga mai ama ko kupa wa me papaki kalo fai malanga a o papu o se ta ia me pon ko ave ya fiame ave ya fiame bon maro fiame mo kanga ka uma ya faina nga se ka ia me ko ave ya fiame te tufa malaku paki ya no ne ke u ese ya tu le tale si fa ya ya le wa batu pa pa ma ya papu papu pa ira wa me ton ave le si se la wa te na avo o mai o wa ka i mo su wa te e na pe o so mai tonga ta ave malo ave malo se se me o bole te mo mo dia malo e kalisia bo ide de okay mang okay manga kuale kalia ala udinga fai inga wa fa kufia me e adu kalia nga anga modianga kali de ne okay maso sano ya kali de fa me laudi o au kele fai abi ese modianga ngo fai afia me lando me fai pe akupun me le ya kia lando me pe lai fo ringa mai pe o pe yo le va ko le paso le pe le wai lo ngai le ke le me sa fa pe ka ia fa pe la uli la no me fai pe a fa pe ke fa pui ai de on me nga la no me fai ya ke pe a kupu me le ya ke no nga winga wa oki a ko ia plan fa mangi a do fion ka si di pe si me fa pe nga do a maka nga kau de ak wai ya lo fai si a fia me a lo fai si ya laudi a lo fai si ya olo ya a wa kele kanga ko ma so mir si par mia ya ai o fela e nele kadia le ya si par mia le se vai na chaku ko ka le se vai na kalie pero quella il matu vai na so vai ko ka pe ko ka si a ti alu vai na ngai so ya bu na sawala na kalamo Oki a kole ni makura makalango i o pa. Ya. Sini mai le mea.
oke ilang pasalalo. Benda yo le ngali ki ya ka. Nga eri kaliya lo mga nga mga o esau a malol makubai. Esau le palbia. Oixo, caro faede. Ya vo na ke pa sa o uma mes se el chapipi le pa. Oixo. Orang pa sa long vale pa. Ele ya masang kala pa pera pa maya. Nga ole pa walang kalang pa maya. Lele kulang olo. Usa pulale nga fa. Afet maya ke malolo kaya malolo. Langan makumbang pa ke sa wai ko. Wailo api tili ya sikai. Tili nga uli amao alba nga beso la bo ya wala ya bo pakimo. Vo emma ko sui nga ko fale ko wabes. Ya. Kalau kanila nga apa ya. Ya kan malole makko telo. Malole lo. La wal ya pende. Ya vo kini ya balong akap. Ini kau bayar sa kau ya ka. Ang kau bayar sa kau ya vo kini kan. Ya, le ana mo ko ka mai laudi. Wa un fa no mo kwai fe lo la ku pe ave le fas ya. Ya ke no ne mo se ko ka ko mo le sui pare mia al ka ko ku. Ya, kilo ke ko nga ko fo Apa po isa ka ba? Isa nga ba? Nga lo kwa nga o. Na o ke lo nga ile ya masalai na ko mo ya. Kai ko beso lai na ko mo. Al melola le fa sa yo ba. Ya ale ngofua nga sa mai ko kongo ngofua asale aula ngofua nga sa mai kongo ngo vinga ko fo ya de sui sale aula mo le si pa nga pa loka wa mo kwade ka kongo ka nga kede ya yo me mo de ka kongo e ka ku sui pa mia ya kede no fo ya fam singonga le fai ya ona la fo ina fa sanga fo la uli e ma kwa la u me lunga ya de ya me silia o le a wo si de mai mo de ku wa se pingi da wo di ia nga la ko fa ia me le anga da wo fionga mi se la van me de fa la inga de ka ko ma lo ma ngi ka ko ma lo sa ye pe le ena nga me de nga we de tunu em fa fa ka po ka la me de i de ku nanga de o de disi le sa singa le wo se fur ka usanga amo to le fin ka ka ngo le fa pe le sa binga kwa la u an melo maso sa lo de ku mako kakan ngofe mal professor Dr. Farle Sangafi maso sano ale umi le wai ngede dis ia ana na ko kong yer ku pe fori nga isi si me ku aku do fiong ka kesi di ale ai okay le imbang ku ko pa pa uli ba ngalan kai mi le ko ya ko ye ola pa kwang ya le asi ma balangu o mai sa so na so ni yo emelawi evangeli visi pa kala le pola ko na si ba e pai pa no pa chedis o pa ngua la o mela ye ko pa kala ma ala upa ko nga ya sa singa ka o fi ko pa ngua ka of o wa ko ka ina sala manguya ko pangau ile lumanga ole isa ba yakya ile amkana ko ya pero niya o kinaya nga mai e pala ni kuruku yang o mai papo si o fiate ka ka papenayo mai
e tenga malo mo ba e le ama se me ka wa e ke lo mo pia te yo la ba te na o ba yo fa ku i per kal malo su ko ga ba yo e le che te mala dale le fa ba malo ya o kan ka ye mga ku ba o ba ya tau pero que como ba ka o pa ya la ya e se me fia e ka nga pero ba ya la ka ma da ko ko e de ya ma se me ko ai o ma ni ona ko mo pa ya la ko pa ya ai bo yo ni si ka a ka pero ma pa nga be ya o le so ku pe ai pa nga ku pe ka ma so la ya no ka ye o le ai ma se la ko e so un poco más sani ma pe ngai ma ka ku me la ai nga pa wale be yo kan so ba ama wo se ku pe sa singa mo na ko sanga ni a vele ala e se me falla e te lo ma ka ya la ka ne ko ka le dia ala la ko ko mai si ni sky e le oka ma Buripola ma no la pa ku e me le bon kalak la va ku ma la va le tele e ma la va le vo le america o e ko va o ja si ba e ma kwa pa me le va ba ala mai e company o na ko eu ko ka pa lo va ku ano pa ka ka sa bo ni me la ko pa ela ka se ala va ku e se preocupe e lo mai coupe ka se absidi e ti pa malo la tampo o tu ele o kala tu mai ni e me vale le pa malo non è tu fa le no o io tu le moto le bueno tu me vale ma le vale ma il tec fa me vale e a fa coupe mi me vale pa pena bo ile io me la so ina bacanga tu pelo ai so ka Maro, ia ai le vakua le mako si muri lau whionga te sili whamawina le whaftai nunga o pengata whawhina le nunga le internet a wafo i le tapu kalame mori elvi inga mal whaftai le tua lo mou pero marosi whapena na ta whaasoa i pia ia o whanangolongo tupu mai e le atunu ia wase manuia mo lato mo le anga i duma ia ai watuel mato sili muri lau whionga te sili ia wa matape nanga tato vahenga wale mate wa ai kau whavalea lo ngei ia ai me se fo i le matot whalongo le sumele whionga whaidau tusi ma le whionga whurto tau whanua ma le toa i alo au ia ai asi mai wa le iei le mato lulu le whaatau tu whafuine ia po whai o le tapo kalame na o whionga te sim si mamis i ala vai ta wale ni o meanga masal ke te o chapitu painai si valai si pretesa paine lulu ele tulanga vo ele e vivita te fatau no mawatu ai se panua wal panua le pai ia te mawatu se tupeo pai se tere na o mea la le ia te fatau ai o na pamalo te pena e proiecto mio la tu magmalo ia la si na me ova yang pangale
Ipatupe ai matungalo awai. Ela pengalo ngali tapipi. Ya, ele foi matu ofisa. Ola le pise ela pengalo ena. Papa mai na ya panua. Ya. Lema tena pengalo ena. Papa mai matanga o pila tumtau. Atala tumu. Ya, matu mana tu boleh naik kalau lagi. Boleh matu lalu pilih. Ya, iguala ya tengah kerja aloi. Ya, namanya sina main oleh temu. Mawai nai sih ni. Tapi itu. Ele bawa toso mai bale. Wesen. Ele tu. Ele mole. Olha avô ele. Olha tato fale. Ya bapak yo tak ngayo isis. Bawa nai kofe. Kamang ya. Nai pai. Ya wal bele tato mai oba. Polale mau mai pia. Ia tu palele tu ya. Bo ide. Se ai no ia pia tu ya. Ya, al palele como bailo. Pai patau. Ya saulo kai. Vai por ni si uso. Olo no vai. Ya, makan kerja ya boy. Ai muy kote. Algo voy hacia la conservaría para lo que yo pasía que se ya pues puede pasar de bawa no puede saber pegar caco para le testa pero se para se hay una voile o esa wale caco va a pelear ya y voy cofe ya aku buat kalau mau terpulau jai bau ya orang mereka aku vai bau lah bermuda ele pila oleh vai bau Kusol vangal ol fado sa kayo sa mga miya da ba nga pa iya ko fa fo ikup ya da ku nang kuala sa kayo sekarang kaya ol ka pa iya Nama kuah tio ele ni ilo fale. Al ingat tengah tarsa. Isake. Ya, mukua fai tio ya. Ya le au patsayo ba iyo. La kemnya tu foi ele awal ni ba Yesu dari tengah tarsa. Orang mereka kau ngah Yesu. Ya leo ye kan salah. Ya Pak Didi bayo la ko ya dia. Ada mang dia siang salah ko kas. Mai bapa fa pe mang dia mayang salah kas lang salah le mang dia. Belala nga kau kile ile ka ko. Ba ko tetas. Na dia la. Oya se como ya apa yang lain ina sele mina laiki eso son lai ele tulal na ngala ku kanga umabe umal ale la ko kate ko el melena no ipak ya tapi kecil ni saya pun ya sih kayak ele ni que lo hablaba ya para pagar onde ocupe baku como la cucaca kia era decir la competición igual le va o lo sai vai a por a base
ngalo kwa oloa umaku preso la kupa so yo kwa ka poia le foi vai so va kupa fa malo si sa boile ko ya lu so la ya que lo pole ale me la fuonga pati ngai ngai ka fa ke nga ko fa ba de ka ngaka yo wa pi wa va de mo ya ka ngaka ro fiong ka ke shi dali do pole ali sha ya ele le fa mo ba sapo la con che loi ma tonu esto ma moli atuano fa taia le tamai taia mota le tonu mai msara ko iki ka ngu mai a fa kaya ku lava i da fiong te sili mo me uma lava me se foi te misa anga et foi fa mo mo se la tu ai nga ya la foi le tu o al malo mo le suer fono masalo po le vai aso mo le te fa tai Aftai tele la valera afta tonu te mai tai mota ile mautu o petesa ia maltu nanga loi o fa ngale lei pin tata noi tele o vaiaso nanga fia na ile o mata mai tai mota o te do na le la mata po kala le wo fa le o ia la fata tali wo fa no ngona nga mai lo matua ile tina ya tinenda ofu ke lo mangi to ofu la melo matua ke lo la ofu vaiaso le spoka la me lo fia no tete shit ya me avate ko kala volta mata mai ni ta fiel mato tu alalo lo mako te la ku e ko ave al mato tu alalo ya la uli bagia to ni ko ya lo pa ka singai lo ba bo dele lo ai pa ka di le lo pa no ya malu pa va sa wa po olai ya ta ola ngati ko ya ele ole agora ele vai e aí do facto aí daqui bo dele é sujo ele ya vou com aquela po aí ele malo aí eu quando mal para na foi ponta lá la watu wala lo ponta le malia o que foi maia masuma mangai ko changa a foi ya kai po kai ai pongo el bomba ya tira teni samba tu wala mata nga le fa o nga modia lo jonga el batu vai na il meglio Oleh pa tautuina. Mahadia dah. Ela vai o makanga o mai e sua pai. Katia ia makanga o bodia e malo o ni chila la tua ele sekia. Bodia pa mamaya lo ia. Mahadia dah. Ele mo ko pagalo dai lo tu mau ke e lungo to makia ona akan lai no to na trat ma dia dah awal palai pai de abiko ma dia dah awal palai ya pa pena ho no pa ko palai sai so pai no le bo inele babalu bo lo toki o le palai o le Guatemala ma dia dah al matanga ese ese palo todo le papi pues ma dia dah o pa wa ke le ka nai ma fa no
Leo matango fie. Ba yo ina ile tolo. Ya ba tau koina ya ma me sei la uli. Le talio na molia. Ya, ai foi la o pa te ngale. Ma dia da. Ane ua ule tal sanai fa wo pe in lano ta vai. To foi ona ile o lo ma dia da. To foi ele o le toia ele o lo le puler no lo. Ma dia da. Pai so fai uma alo ia. Ma dia da. De tau fai. Mo ile. Pake na voi balato i bolo i kapena. Ma dia da. Ane fa ku le lei. Mata na tele mele wo ia i pito o moni. Ono ia ni si me ku mai. Ma dia da. Pai fa ku ala le ave. Il balem. Ia te ku o magua i mal alo e foi tu le tu la tu te fai le uma ma dia da ya al mato wala no ma tai da ya fai ya bole fai ona tu fatasi le la no pa fai mo ile de ole nganga na ole tu be tu ye me o te tawa mal spilla ma dia da al mato to una le tu la chat ole si poi te fa piacere ia fa masino ia fai e con cu fa masino con fai te ma dia da ya nga mola ia tu la ma dia da ele va te pa magalo ele tu ana sala tra ona le paile al fa masino pai o yesu e pai al fa masino ma dia da pai al fa masino e un fa me yenti pai ale fa masino e nata angalo ma dia da te na le tu la noche di no la to esa ili e fa wa fa masino el jam fa o la أول فيل فهم شنو mo ile de ya al mato tu la la il tu la chat ma via poi le ta poi ma samba so fu mai mania so foi yelo fe on tete sit ya dewa to fa fonga de pokrame de le fe on tete sit ya por prenisse fo yo de mali toa mania de sauanga to ina langona lava le fia ia o lea lava e toa le lei lava le tamu whainga tātou le HRPP e me se foi tūlanga o le matua le whautuanga ia whiambe ia mai nātou lo tū mai le teimi nei ia la vai foi se vi inga le tua ia me se foi le pese le la tama mai ke le pese le tātou le vi o le HRPP o i lava tātou te mata ma tātou vava ai e pia ma mai e pele nganga ia tātou ia tātou mano losi le wanga nga ia tu tātou whainga pārota ia sao le lei lava le whawinganga ia matua ili le lei le pio tangata ni o whainga malo le pasa na uli malato vaenga ia whapena ona toe tu lai mai le HRPP e taita ia le tātou atunu ia maua le tātou atunu le while mu le manuia mai le tua. Mike, please. Le tamali i Samoa ia te pai o le vaililingi mau mo nanu na te fausia farisa mo tapua inga i le atua. Hol te tele mo sa ilinga seleni ai tua fo iai e kalesia ma fioanga pe au mai taimi o whaintapo o aso fia po. Fausia o so maota malawa toi whaatele ina o lo maota o lo iai nei mo nisi suinga o le sila.
na te fausia ina fo I fale whaupopo po Granny Flat pe a whai o iei se lao lao lo whanua. Te lera na whesoasoani na te siaki ina ai, se maota fou o lo fuafua ina I te whaatawina, po le lei ato atoa lea whale mo oe. Aua ne I whaasase ina oe I le ila mai o le vali, ai o lo o tele mea te tau o na whaale lei o lea whale. Tamali I Samoa, te wha Samoa atu lava I ai wha Samoa mai. Tala noa I lau lava ngangana Samoa, e iei fo ile au nanga le whaletua I Marina, mo le tusina o le ata o le malumalu, tapua ia po o hol, ia a o lo maota fo I Malawa, te le tau tinga ina te sa ili se tusiata, maua uma le au nanga tupa I le vaidilingi mau mo nanu, ma le whaletua I Marina. Le malumalu, tapua ia po o hol, ia a o lo maota fo I Malawa, te le tau tinga ina te sa ili se tusiata, maua uma le au nanga tupa I le vaidilingi mau mo nanu, ma le whaletua I Marina. I le taungata ai o le soifuanga o loo iai nei Samoa, sosoani tupa I o le vaidilingi mau mo nanu, e tusile o ko whale Samoa, pule oe pe whaatau I nei pe whaatau I Samoa na tonga. Na o nā ruane lava o le kāmuta Samoa, whapipi I roa awa o tātia, tōtonga uma o le ngā nuenga. Le ai se uruti ngā wafa o ngā Samoa, se leni o le ngā nuenga, mō whaalawe lave e oe. Po whea lava e te alala ai, Australia po o New Zealand fo'i, wala au tupa I o le vaidilingi mau mo nanu, telefoni o wha, tasi valu, wha o lua, o wha, tasi valu, wha o lua mo. Samoa I le polonga na fua ele atua papa le puna vai ola mo Samoa le heita pipi Natalia o pua puanga ele tau fa fuluina le maa o Sofia o faiva o le tai tuila e pa wa mali malo wa malie o afa afetai no soi fua tau tua mo Samoa uelo alo atau sanga o oe ole toi uta ia upu fai o Samoa maile amatanga e wila va inifita ua vae manua ile no foa mama upea o lango o le vaawa o le atuana te taitaina e ilo alava o le tautai poto ia solo uloua e tawi mai le langi lo usoi fua tautua le heita pipi aloia yo faiva Fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaa mua pea le atua o le a upengana e te taua I o le taua
sao tau mo se lumana imanuia ile pa ufu asuna tau oloto afu ile pala pala esila sila maile atua iloto tau tinga sango atula imai se itato tali sapai manuia oio lima awale melea aevi ia ile matai Kau finanga lofa atau sala ya mali ese ito ese usila sila lehe tapipi etau tairo tatosa lehe tapipi alo ia yo faiva ia fa Amua pea le atua ole a le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava tasi ole loto mafa amua pea le atua ole a upengana e te taua i ole taua omoli atu le faafetai i mini awa e ngangana o ngalu ese ua manuiai Samoa watuma pu e aita ua i motu uma ole Pasifika sui fai pule uma ole heita pipi malo tautua ele ngalolo tou sao tau mo se lumana imanuia ile pa ufu asuna tau oloto afu ile pala pala esila sila maile atua iloto tau tinga sango atula imai se itato tali sapai manuia oio lima awale melea aevi ia ile matai Kau finanga lofa atau sala ya mali ese ito ese usila sila lehe tapipi etau tairo tatosa lehe tapipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi ole loto mafa amua pea le atua ole a upengana e te taua i ole taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi ole loto mafa amua pea le atua ole a upengana e te taua i ole taua sui fai pule uma ole heita pipi malo tautua ele ngalolo tou sao tau mo se lumana imanuia ile pa ufu asuna tau oloto afu ile pala pala esila sila maile
tasila le he tapipi e tau tairo tatou sa le he tapipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto Mafa'amua pea le atua o le a upengana e te tauai o le taua le hei tapipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava tasi o le roto mafa'amua pea le atua o le a upengana e te tauai o le taua le hei tapipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafa'amua pea le atua o le a upengana e te tauai o le taua le hei tapipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafa'amua pea le atua o le a upengana e te tauai o le taua Nā tō whawhunga mai le vi o le HRPP, tangoia i o whaiva. Ia, ne nau tātou matamata atu i le te le o mea e au na tātou manatua pēr, e fōwhau wa tātou sā, ia wāwhu tātou sa maringa, se manuia mō Samoa, le tū lai mai o le vanga whauwhai o le HRPP. Laro teita inga o le whionga teita sili, ia Dr. to le epa, sai lele, malile ngoi, ia poliperoniste fo i o le Maria toa. Nei te mina wai lunga le lenga le, te lenga ia multaro le tātou titi sao, le kampani maalosi le titi sao, le whetalenga le whonga mua o le vaimaunga, le tō whā ia multaro, le whetalenga ia tunai matia, nau tō whāfoto Samoa, le whetalenga ia vaelua, nau tō whāwhiu, le whetalenga le avamua, le whetalenga ia le ofo, ia le ao tamatau fo le tātou kampani maalosi, i le wha lauloa ino ana au aungai sese, pe ona leva yaso ma leva yaso le fa talo fa tuai le talenga multalo le netu la le fiafi ya wa lole so fo manuia i la ufionga tapa pa sina tupu ya la ufionga tu le foa dai da na tu ko le wa mai na e na por su mo mo la mta fo yo ta tu ko la me le ne fiafi ya mo mo yo na ma tu fa talo patu ia i lau fionga, ia langa o lau fionga tapa au pasina tupu ala pala whātunga o ele tu ia ana vea malanga. Ia patalo whātu le, wa ia o siu tātu o tunu, ia o sa whātau tautou sa moa, mata mai lava le mta whanua, tu o tiu whanua, ia mata mai le pulanga vai nei le mta vai o le tai sa sama, ia se ipa ia le ala i fuyono, ia ele leo le amata i tau, mo le pai i tau taua, ia pa ia masani le nai le fio ainga mo latu tama foi mo latu ainga ele usonga pule mo tu mo i tu au malataua ainga ile tai ma le va fo tifa pe po tatu mo tu sai a sua mal vai fanua o mai tu langi sa ole mo sale mo ma lau ni sai lua pa tu ile mo tu ma le la una mo tasi tu singa le pale nga pulu mo to le pale ula ia upuna fo ele no tele ele mo sa ai mo se le mo to le pale nga pulu ia ai mo tu ale tu i le pai o lau whainga ruenga tofi ane tua, tono foi leo wa, to ale puao, tu mo le maunga le pastoa, le tala le lei, le nei aso, ia le whakua foi o le upolo pona. Ai mese foi le polanga asi o tātu tunu, ia i sunga i taitai o e tāde sia, le pai o lau whainga ruenga,
ia mātou whātalo whātu le nei teimi o le afiafi mālo le stoi kumanuia mālo le tawatai a le tapo inga mau iau sina i tamam tina mātua le loa si o tātou tino wai lo leo whai masui o tātou pulenga man kampani o titi sao mātou whātalo whātu ia i le nei teimi o le afiafi malanga whālalo. Malo le fetalai mutalo le whaafonga foi ma malu o paanga le maoto sa movi ingo le tua ia malatu o malava lo lango inga ia le tato company malo si o titi sao malo lava le soifua malo foi langi mama ia mutalo ia tatili ho tu fo i fai foi nei fesili a wa fo i le tu lango le tato company malo si wa mai ia la uftalenga a misi fo le tato fa le mai maunga. Ya, malo le stoi po manuia i lau jonga to le folo manuia me oma. O le ava ia so le ngang fifia pe o le poli fai o le vai so ta longa o le lakapi. Ya, le a le Moana Pacifica le na manu malo le au a Canterbury Crusaders i le ta longa le sa ia. Ia, wa ia to le o anu fa na o le o le tātou tunu ai misa ia le whalewai maunga sunga ia miracle whailangi ia o se tasi fo ia o suima o le tātou nui vai lele ia marikala po vai lele ia o lea tā mata ina ia le whinaunga tole po ia pi o lewa mata wina po ile vai asoma tonei tunei ia o le walu lukma le lakapi ane alo le tunu ia le sukotunga e na o pio sui ia sa ia o tele au sui o tātou whalewai maunga tole po ia o le ngang fifia le na alo manuia le tātou whalewai maunga mātou mauhole avanoa ma se i tulou le soafamtai au te noisi lufia pio upo le mangwha ia o le uto ia uste ma lātou ma ia le fukwa tāpena ia po fuanga fo e clubhouse le tātou kalapu mo taa ia ai mukuta penanga mo yuni ia mo fo so ta inga matua autu manisio matai fo i lauri ia lo manuia ta tu i lauri ia fa so mai lava i tongo ia pa pe fo ia fangali i mawai lele e se fo lai mota ma yala ma yang fa so yuta ia ai misil falisanga wa ia pi talan nale pale vai monga la fo o po la no ma tu pa to mo le uso ya usted la sto forili ia talan ma fa tu le a to na fo ia ka ko fo yer ka la vo le talan le el mang fa e uma talan no anga e se lau ma fia fe ya pam talanga ana fa to fa sa ma nga fa no al te la fo ia le tio foi ses ia pau foi a me alo fa le tu mai i le fa le vai monga i mangfa ia tatou te mana tua i peasio tatou atunu e me se lava ia matou i o matou no foi fafu pe fo le fionga sa o ia finale a tanu pepe a sopo tontuki ia tasiale ai te mi lava e tapo kalame ia e momoli mai ala na famanyanga mo lo ftalenga multalo ia fia ato ma lava fa penal fa fonga mai e lo ingai le tato fale fa la foi le ma fai e telefono tu leva noa ise mai ponea mai tato nai vai maunga ia manisi foi me o tupu tono tato tunu ia te lo lava ango fia lava lo ftalenga multalo ia famtala mai vo me fia fa fonga ia le yo te mi tapo kalame e nisi me te mana o fa mamama me se ata longa multalo pastai leo le ulanga le nao le sa e po le vai aso le wa to na yatu ia o le amtanga ia langa fia ia o a to telefo ia ni sio o kalapu sa yai o i fo i wa sa lu ia le tatu awa vai ala le tanta ia i awa tamo le mau ia o le wa mo mai le un sa ia wa manu mano ia ele awa tamo le mau ia o fianga foi le mo tatu wa po le bonga ilo ni silava ia o nai kalapu foi o lo finau ai pio le tasi le awa no wa lo luma ia le finau wa o tatu o talo ia le la sa ia pia le lu ile tata ia ai pio le nga fia le na ia o lo ia il tingi dei o lo mata wina po tatu foi le bonga o le wanga le ia matou pasi mai la so o le ma stona
ia ko yo tala fatai ia ko le foi ia ngatai a mata tu si wona i vai ala fa solo tu tai ia elante le spagnolo ia o quattro muato da fo ia fa to mo ko la i le enga manga ia to telefo inisio a wa le fu ko a mata ia le il tato o la capia a manga ia Texas ia ia lo ko mo le ava noa to da fo ia yo go tu mai tamiti a onga le na na pa ia na pa ia to le ninga pa mai so o ia ma kwali ia au taalo i se vo ia wa o ma o le enga le mai manga ia enga le nai e pi e o inasa tu i ele ma vo ele o ni fa de si vo i e pe o ko ia ngale ko le ngi ai lo le awana ia pe o le vanga le na le ia pa i lo ki e mai lo ia na vai lo le se tu lo pa po ale tu ia o panu tanu le manga ia o isi la uta fa ngore pa po nai pe la o nga la ia kala aka ia ngai tanga uma mila te maliu vo ile le to le fo wa fa se fa le se ainga o se fa ngo vo ile o le fa kwa ma ia wa paki vo ia le uka o mo le fa le mapu ia mai no ngai kai kasi vo ia ia nga magama ia pakanga ka oko vo ile ia tu na mo te ni vo le va e ko mo sa se ka va le se solo nga ka va pakanga ka oko lo le vo ile fa na ka la ka le pale ia inga nga ai le se ka vo ile le se o nga ko ha lo la ko ia fa pio se o se tangata o ti ia to le vo malanga fa lo le da ko po pala ai do o nga ia o pala o po le mo e po ka ko le mang fa ia fa matala fo e ngai uso ia e lo e malo le malo o le o a vivesi al mangfa ele ku ia mai ni leo is mo mai ya le o al vai monga la o mai ia ya mai o ke ia ya ka ko le ya talana lo que lo va a decir le como que tema ya ma ku la ngalo ya ma confio eso la ko ia mosquito la so ya ai que o mai ya usted ya ma ai sa la ko e vo i disa so ai ko ia le leila e do fa so lo sa to tele a sa i ko ia ni se lo pe fa le a le a vo i tanto e ka si fa ka sai manyangi le sa o si le fena o wa ve nei ma fa fengen tau le langi ale fa ka sai lo to fanga ko mai ka pe ni ma ia ma futua ia o ka si vo nga fi fianga po io o le pulenga e se fo ia le ta ko pe vai monga ia o ye ni so vo ia le wa ma bo io in salvala si o ia nga ele yo con sa fa pico ele o tai pa mia ia o kasi nga va sa bato winai i nga va ia so wa ko nga ia e piore o si fianga nga lo mo ia ka ko pe monga o tala i su ka ko i la wa ia e voi sa foi fa kupo so fa sala sa la sala ya me se foi la inga i vai lo e mo sa kapku ya na vo de manto i fo i ko kele ia si na malanga mai ya i fo nga mo o tasi de va nga taua ya o nei fo yo lo malanga ko i si nga e ni se foi o singa que ngai Australia ya magisi ko pa la ve ia i la lo Wellington ka nona so to ina ya panga fa tia ia e no se po ia ko kelo ai alo mo ka ko fon de bonga to de po ma lo la papile mele ni ia o ka singa va no le ia ele na te ta no nei ia no se po ia no mo TV ma ka fa lo ma lo na fa tai te lava le lava fa lo no trai la to fi fa no longo atu ia me se lava se me tupu mai na tato fale vai monga ele ngata foi fale vai monga ele lata me foi fale ata ilo tu tilo mutalo sila tu foi po afini me to te le lava ma le tunu ia o fia lava fale longo ia me se me lo fa pena na tu wai lo to wa fo ia le foi mal to ia ma fo ia tu langa pe yo ne e fo fora nei sa fa yo ainga mi fi fa longo tu nei ia ma to i fa fo ia e wilia e si met mana fala velo le te le ta te multano ma fala
whaftai ia telefo, ia peo o nei vaenga le na, ia whaftai fo i le mtanga wenga le tise wa e fufuanga o nei le sai e mai le valu tai au le ono ne fiafi. Ia e ola le tise o nao tapo i ngā lopi. Ia le ala sa umalele ia le nea fiafi. Ia ua iai pe o le ngā fiafia le malanga whaftai wa te lea o isi vaenga ia e a fia iai tātou palwe maunga manai pito nuu ia. O la u whaso e lisi whai a onga le na mako whaso le elas whakso. Se manga i o kasi le whitini. Kasi le whitini o se suenga whai ungon nge kausanga. Whai e whitini hoi e pi hoi e o whitini matani ia. Se i tō mai o fea le nuu o Samoa po fea le fida. Wa le fida. Pe hoi e se mea hoi le indei tole po. O mako le East Coast fida. Ia o Beach Road Feeder, ia o le West Coast, ia o Palisi, ia le Whanga, ia pio se vanga le na e loai, ia e au ngā fo le mota meki, ia pe fo o mesa tupu yaso ia tole poa. Ia au loa e si fo o nuu sa ngā lolo e nisi o le ai ngama, e tanga te ingoa ia Pelipe City, pio o keimi fo o mesa tupu, ia o ngāwa keimi ia, e le lopo o le kausanga fōu tole fōa. Ia le lopo o inka me ki ole pa mai a whamanuia tele ia le tausanga mua o whida le o iai. Ia malanga o kada ala tole fōa. Ia le lopo o tua. E le tua kako mako e fisko pe mai ia. O whida le o ia o le o mau. Ia manko ai fōi ngei. Tūlanga sa ia. Ia apo tō tele fōi ainga wa. Whakaula ko solar lights ho lea telefo. Ia o aso ia i te vai la une ta ua ia. Ia le no. Ngō ua ai aso ia keimi ele o ele i o ku ele pawa. Ili se lua pawa le afi telefo. A whai na mo makua fo isa ia ia. Whai mo kau sala vo ile le po telefo. E kuhu ia le mōri vo ile pingsi. E pamura on kau no le lungo po foi le fa mi no le fa ile e fa e mo kau sala voi le ma ulot va ai ku lo pe o ka wo wi foi la lo le ya lo mo al mori ya la lo si ho mai pakat pamul mori ya ku la lo mori pamu vo le politiki mo lo te ki ya pamu politiki si va ka ka to le fo ya ko le ko le politiki fia ya o me na sa ya le vo o sa wa te le fa la ngo ya le no le tisen me le wo ya to le fo ya wo le fa nga uma yo o ai masini ka mea o le iputi wa sa nga ia di si tu no ia o pe ia wa ke le nga nga le ia le tise lo ia mo dia nga fa kai lo fa nga luenga ia ma lo ko le ma le la pa de ia le fa ngofi le fa ngofi le ko ma to ma sa mi fo ku la nga fo ile e tau tu le tu no pe a o fa de ko mo ia ko e te fia malolo e le fa nga malolo te no nga yo e na no ku langa le ia nei ia no te inga te lo fo e le fa ngofi le nga duenga ia e ma mi fo le fa nga duenga fa ma du si au isting ia o ngi pe o lisi pa kai ka inga nga lisi o polvo pa mai o matai a mai o le la fo tak faus ia o ko mako ke le la fi fa faus la ngal ko lua ka la nga lua wat pa na tanga tai lo fa faus e pe la ka pa nga duenga le e ma o mia ia le to lo ni e tele fia ala gola ia alanga wa e faia tangata lana mutata e le arua kule de ka mutai e so stongi nga nuenga di sinia ia e fuito tono le tau ku malanga fa lo to ro bo ile ia le tulanga na mane foi nai fa tu manatu a tonu foi e lope te iwa adwalu e fa petato ia o kawanga nga i ro tulanga fa pena ia langa tatou al fa vai monga pe fa lango la vai de tisi ia e te roa ia nga foi lo fautuanga multalo e nei ai me ni so no fele recording ngai I tonga mangongo I walo lo ape nga vea se ka vale na vea po mori pe ro le pau le farsale fele ia de mianga pe le pau va kulua ku mari piki apu
sa o le kamaloa fa so ka e le fiona ya tanga loa a tai mali ya nga mai le kamaloa sa wa fa pi fa ro ko lo le afi fa no ko o lo no vinga te minei tau no a maka fa ka ko afi ya fu vinga la pe pa ya o lo le afi ya wan mena no fa mo tato e le se me le lo pi se me tupu mai lu matu sa mo le pi se me matu ya tupu ya kele wo umi ya la ka penga nga ya inga ya le na vai le pokala me ro fionga fa pena ona fa tupu manatu fo tato fa le vai monga na me se foi si nu o le tato tunu no mo tato pokala multalo ya o te no ai si me la ta orta titisa ya o te no la tato fa pena fa yo le nga le na tu le fo o nga po me tu mo vai o te le nei wa ini se o insinia mo le au fa i tisi ia wa mai wa adu fa kasiale ili wa pasala lau mai o lo ye le ili e fa kasi mali so ia mo o fo le sino le tonga so nga o ta tanga o kupu mai nel fa le vanga le o to tele ni so le fa tau ni afi fa ko ni afi fo ia mo ni e o fo ia inga e ma ulotu ia e tau kala fo mal fa lo alo to tele ni so na ye kalisia ma au lotu wa fa ngale e malulu tono le o man ta po ia no winga le o le tulanga le na ia wa ia polsu inga ka wa yese afito le fo ia wa lo inga afa peni o se malu ho le ma wa ta puni ia le pitala ia pa manama e lo inga afa ye o le nga makale lo kul kalul fa kai ia ai pe lo le pa o vivela e o i for fa ko se ka to le fo ia wa le le ta poi ia no no ku fo no se ke avo marka ka wa de ka pa to mai no ia pa mi agua vivela le ia para na pa la pero ko io nga la ku fa de talo ai nga ke wa ika na ika la ia le ala fa ile ta no ai lunga le ile tua ia me na au nga fo i do fa tu mana tu va lai e ka no ka penga a me sa ta to fa le bon Nang o tēnei o wharisāpi na wai ei e marulu. Ia me se alwhada ngai ngopi yango e kai pe se lok. Ia. Ia malu hoi lewa i whainta tala wha malama. Wai e le option pibo le a pere pao makana. Ia ai ei la se malu ia e tā puni mau hoi le. Ia o le mela na tupu e lo whai. Ia pe hoi la tai no le. O le piano ma kulanga lo iai. Ia nga mau leo tanga pe le pese le ia so akwa to le fo e pa la ngo piang ia wa le ka ku le into to le pese le amaka ia por ko maior pese se pa ta ia o mai na ia wa se le lo pe ko mai la lo pe to ilonga ia o me ai ko bo ia o me ai ko e nga vo le na e so an ko la fo nga ro nga wa alwon fo ia ele ka kalo vo le no vai mai lo ka pe ia pe fai sa ro kalo o como kanga ia ma ga ia po de alwon fo pu o de ko inga vo le ka kalo vo le ka kalo ai ke wa kofi lo ka kalo wa lu le ka kalo vo le wa le no pe le ale upo fa o mai to le fo ia wa fi o ma fo fa ia o ia fa no me ka ko o mi kalo le ore a mene la le upu e fa o ma o ke yo ka e fo do mai to fa de tu ia mala ga sa de a ta o le ko mala ga fa kai no i fa tai le we to ma ro mo malta pukara me ia fa tai la ma me se la ni ule man yan i sa ia de fa nga fa ta tu pukara me vi ingole tua de kalesia fa ka sa te fa tu multalo ko o ale ai man yan i te mina o le fa le ko le ule e whakasa, ko se koa kelere na fio anga, tele to pulanga, wha pia sote. E ka kauanga maa romang yangi ka alonga, me malava ore koa kele ku pulanga. Ia mare nuu e sen maa popo, ia ko se au whai pesere, e ka le siare e whakasa. Ia pie o le au te vai a te auto o tele asu, ia le fio anga o mangiangi de tara lein temine. Ia ai te lola ta ori ta titi sau e ni tu langa finale a famanyanga mo neva yaso a wa forsi la fiele tu nu multalo
Malova tai to le foa ia tatu tili se ele tatu wa di tsao ale o te asa o tsau manga le na o tasine yo o televo ia tio matu lu manga ia o tasine yo o televo wa sa mo malaya misiao tatu tatu na vi fu o ile ai te nga te fa fi fianga wa to teli ia o ko mi ta longa ba po yo ta longa de sa ia I lau ta mo ia I affinity ia pe no fa tu fo yo to ia lo voli yo wa nga fo va vai to telo la tu sa ndwe ia yo tu mai ya ai mo tanto wa company di sa ia ia lo le fa masu yo le ta tu pulenga man company ma tu ti fa ta lo fa wai ia le mamalo le tu no o lo fa nga solo la volta tu to pa na luos futa la de si tu e manu malo tai di ma se lau tala mai sila ma Australia pa pena foi o dana la fo mai le atu pa tupe le luas futa la ia pe sidiatu o il fu fanga lo ia nei ia le awa long pu ili ile ma malo le tunu ia a mo mai ta tu South Australia ia mo ta tu sila ma Australia wa la te pai unga o le vai aso buli la sta buli le nei o mati ia o le fo ia tanto wa fa la wiloa lo fanga solo timile nei ia Michelle back to school promotion le la ta me po de masino apirila ia masina le anga tu le aso maliu ia manu stita to the fo ia o le tanto company di sa ia e no fai na wana moi no tu la ngo ile o le tau fai ia tele le avanoa e maua ia ni se fa nu yanga ia e Michelle malo le tunu ia mo se ta do tunu lo iai ia lo fai foi le manto wa te ile na te tebile nei ai Michelle te leo va nga ye telefoni to le fo ia fo we le ta mo fi telefoni al credit le na iai a mata tu la vole ona sulu wa sulu ia se o se lau pio tasio va nga lo wa e tu fo nga te mili fa so le tunu e dis tu fa la wi lo ale wo ye te mili mo seems to one o tu tuai fo ie wa o i tanga te riri ono masina ili tu wha ngaina wa to tau sanga ma wha soro atu de o wa lewa i eile mea lofa titsau e mea lofa titsau le na wa awi fua i eile teida ai ka tau lana e sau lunga e whai lo mai o iao lo wha o ngaia lau te foni ia o so soani mo le mano le tunu to le fua wa e tau ona o mai le tono le tise le iai wa i loa tangata e se ta ua o telefoni ia ma le whaongaina le tātou teira le iai ia e ili stemi mātou whaaso ai I tua wa tō tele o tangata whaongai le telefoni po I lea e le ngata matamata I mali TV matamata I le ata ia e to e ola I fo le pawa to le opo wa fiu e matamata o ke me so tai ai ngai fa ia na foi mo ta tu minute ma nga fa lo ma do la fa sta tene mo de fa fonga trai la tu ta ua te vanga le pe power le han worta to titi sa ia fa se tale ta to credit ma sani pe nei swinga fa tai to le fo o le fo tuanga lava ma tu ala lo ta tu company ia o le so fai le download le tanto app le mai titi sa app o le app le titi sa ia o le fuanga lo ia to fu ale aso ma no fa mi yanga ia ai mo le mamalo le o tanto tu io tasi le na vai nga ta o fo ile o le ai to fai e fa so le nu lo il ma tu pai pato le na amata tu la vai le o no ta la va tu ta la fa so nga ilunga o le pai pato le na amata su to nga ilunga e maua ai le teira fo I lea e whaonga I le internet. Ai vini fua I fo I listin poni di stau to le fo. E te vini fua I listin poni. Ia e ma tato planet na I lunga e au ai le lusu walu aso I le masina. Ia e te vini fua I listin poni. Ma la fo te autos tu sia. Wa mori mai fo le ngā whātai e tanga te wā lantou loa. E se le mana I o le iai o le. So ta inga le ato le fo. Wa ye te ni tato vo ile na ma le laina lau faso ia te ia wa le to te le ni le so credit le a fa ye maua ia le a va no le na to pa pa le credit
ia e whaatolonga I lunga ia o tasi na vai fou to le folo iai ia matato witte tim lewa ia timi le nei ia e mau fua I o ile malai va lele to le fo il mau va lele ia ile tulanga lo ia I mawhaio na vili e vili e tua I tato a inga I fafo to le fo mau lolo witte tim mau le ava noa e vili ai fo ile ia tunu mamau ia o ai tangata fo ile e taunu uma I nei ia pe ko no mai ko le ai ngai I Samoa nei e tau no mai fafore malai va lele ia e rei to la to vai nga vo ile o fatadia to le fo ia por mo ko tau esel tei o tau la na do vista simle na titi sao to le fo pe da vile no ai te vile mai lo ai nga vo ile o sele tei mi po wa le loa po o tangata le na tu e piki oe wa ngalo ngalo ko se va nga ta ho le wa ma fuai ona le o tu piki po fa de tonu ta va ia o ngala na viste sima to le fo e mo fo e mo fo ia te vili ai foi na vili to fa fo to le fo to vili ko I sio ai na le fo ia e po tamama tina ia e longa to o le wa tanu manuia le wa tanu manuia sa mo ia malanga fa lo Malo, whawhtai ni lava. Ia, tātou whamatana mai ipo leasi tala tātou Sky TV, mai wharo lava mu tālo. Whawhtai tō da whoa, o lo whangasoro tengi nei a mese a le te leo, e la fiafi ma nei aso, mana na fi, o tānong taito fitu. Ia, Hong Kong, man tu fo ia o na piwa fo ia tātou, e masani ao, o ka koi lomo TV e, tapo ia, alo whango, tam whanau si o tātou tunu. Ia o ka no ngale super rapi ia o lo ia de la kapi un a de la kapi liki foi to la foi bele nei te la no fa to po de mana pacifica de na ia ma lo le au mana pacifica ia lo de au crusaders o le au malo si ia o ma sani ia na ku la ngalo ia au ese ta alo va tai fo sunga kapteni ia adisavea ma ia me se fo pula no pera so a miracle le a faila ma me na ma marfi nawa ne ia lo le tu na ma lo e kusele so ia o se fifi anga na pia la ma lo ta to man samo to le fo la ngana na o Sky TV nga TV le nei me se fo ta lo nga liki le ia le alo le awa benedifi ia o la wa le bawa se manu au ia luai te rom luai le au taika tore wa ese sauga ka wa ia pu docs so le kuita le ia single quite o suyo to sa mo le ia to le fo ia no i wa go po i wa o ka ko mai kala I si kala ka su mo ti wa ngalo le pinge disio o na yusu aia ia ke lo fo ile o fo no fie nga do nga ska mo to o ia kwa ia o no o manga yo nga uto le asa sa ko ta alu fatas ia ko la na TV man tu Sky TV e vale sulu iva tala ai iva e fa pi ai ia e sulu aso e tu ai vole fa pi al ta o na o ti va na ta o to le fo o lo ia ta ko nai lunga le pan pando le e foi na mata TV lunga lau telefoni ile le lunga lau telefoni ale fo ko fai ti sao ia ni si vai e lo foi na mata lunga lau ambasini o no ko nga de o ta o ia matu ma wala va no mo malo le tunu e mata ai ma mo ma wina ai ni si fo yo o ta longa i fo yo si fianga fo de na telefoni ia ia mariki pia nei tamanti na mantua o aso ia a pipi i TV falo le ainga ai tu satellite i lunga pe fale o pe fale apa se tu lo fa fonga ngana tu to le foa e papu dola ka vale ko vai le ainga lo ia Sky TV ia voi ata la tu sa fa ia so me o pia le ainga le tu ani wa ole e ka mai e o la ha bu nga i luma ia a pia la fa fonga mai ia na malo le tu ia le nga va do si a la au a fa yo se me alo fata o le mo tu o ainga fa so ko ia lo ainga sa mo nei ma nei pe le mata mai le no fa pe mai so
le o sky tv at ko inga ne ya e fa nga mata la kapi mata ko fitu mata ia tina le fa ngol kuka ya o ata ngai ya ta vo ye mata i filipino le pa ia ia mai si vai mo mai lungo ka ko a sky tv ia o se fianga fo na mo la to ia te lo foi la malanga mai ta to mai fo a malanga mai foi fa pessoa e ele sky tv wa to tele ani si o nai ai nga foi masa ni pe mai matu parvela e kwa ulo nei e va pe mo sore e se tv e maka ka lo ngara ia nga fa ku ya ele sky tv se fia ai o tangata fo ana na au mai nei na foi nei o la to ai nga foi le se dile ti sa taina fa pi nei ai e tu tongi nei tu fa pi nei ia ku fa maru ro ku to le fo nga foi nga e tau longo ai ma ia le babu fa pi ma nga fa la ma do da fa te di da fa le fa fonga mai la to ia ta to se e tu ta to GPS fa mon mutado fa tai to le fo ia o le ta o GPS e tupu lo fa la ve longo le wala ia o ke ma ko pa wa ga ko kema da nga ma ia mo ta ga de la via sa ia o le kema e mo mai lungore o ta ko a simple ka ma sto foi le ta to o lo ia le fa mo fa mo foi por le mena tupu pe na fa de kongu ia o iska va de vo le na la via o nga wa foi le o iska va le na sa bispit na ko foi le ka wa o se tu ai le ai o ta la umanga e fiwe e ka o pa maunia to le fo po isa arka ola nga ka ko kema le GPS o le tracker la ki fo le GPS le ai e mafai ona fa nga fo le tele ta ba e se ta le la iti ma ko la ngole e nga i lo ai le po le ale te mi ma tele te mi fa nga ta ba ya wa le ko la ko ko me ta ba le tele ta ba le sta mo to le fo o e te mi vo le ke usul kai ao ia se vai fo fa fonga na tunu ra matale wa nga mai foliata e nga mai pia ko le monga ia mo ra nga i fo le misa i le investi fa solo ko poloka i le wala to le fo ile fa mo o to fa malo e to fa so ale nga na tu pio e fa ko le fa pio le pisi le wala le fa di to le wala le ia e mafaina e mau mai lunga na ia ma ko foi se ava pe foi ole e ia ni o ta vale la passa se light ia tau tala ma ka fa ba do au ta vale uma ia io tu la no foi le ia nga GPS le na telefon e ke lo ai foi e mafaina i lo ai penga tele tengi fa wa e lau ta vale e me o le o ta mo le o le aso ke wa sau fa pe mo la ta va ia ba die o la sunga ile ona ko ki ale aso ia ki o ko ia ke i vo de se ka va le lo fa ko so ia li do ke va ko de ile ma no lo ka ko ka va le vo ki a lu ma va le mai foi mai a de o fa de ko mo te ni ia pe o me la na le nga na GPS ia ga pe le o ka ka so vo ia ma fa ia la ta vale piso po ya no ya ma fa no ia e mo ia over Mary e tu lang fa penal ta to GPS yo e fa te mo nanga ia le fa fonga mai te le tangata pi fa de yango ia o te me fa mamna mai ia fa penal no fa la to do ta u me de fe me multar ia fa se tar ta to at po tu pe po wa mai o le atu pau tupe to le foa ia o se fianga le na to te fia e tala noa ia i le mata upu le wai o le lumana i le o Samoa me sentu la ngalo ia wa te le whao ngai tangata ia mo telefoni ma le si foi wai ngai to tongi ia whaatau ma le whaatau wainga o le whaingo fia le atu pau tupe le alafo mai a nid se le ni maua nei me tato o nanga le o expo le Western Union ia mai foi o penga tfailangi ma to va fa ia na la fo mai nei ma nei le tato wa selen i to tonu le telefon o li si va ngata o lo i tanto wa fa tupe pe la o fa ia o ANC
ma le National Bank e mawhai ana whapea o na lafo mai lau se leni nei maua lau telefoni a whapea o mai tau account foi lea whaputu ngā tupe i tono whai tupe ia e whai ana i tango transfer iai mai lunga telefoni to la poa ave ko au kongo la wakang ave sa au tono la wakang ava pe foi la le whanonga lo mai ni se tato wa i nei whafu ia o le teile i en se ia whai foi e tau tala male whaaloalo ava pe foi ngai ni ngai ai tā lafu ma ko la wori fitong kanga lafu mea ngi ia transfer kong ia e o teime ia foi to tong ia ni si foi pe nengi ma pulanga lo ia nem fai fa ngata to at tupi o lo di pa ta ma lo ia no foi ma to ad foi i tau me singa le island resort le tato ko tan ma lo ma pa ia ma ia la o le ma fai no fa ngala o telefoni le to tong ia to tong lo ia te alwa wai le po le wa umana ko so to mutanga ko tinga vai ma do le fie ia wa ngalo lau selin fa nga lo lau te fot ia nga na le tanto o te po tupe le mai cash to tongi ia lau pili ma le tu la ngalo ia ale lo ko ele lo na o telefon ana se fe lau tupe ale lo lau tupe le te wa tu ma o le e tingi ko aba tu ai le lo le ko ten mano ia pia an fa tu le fa ngo fie ia e le nga fo yo na e fa pi fo yo masal mia ni sio au fo nga venga ma lau ta fa le yo fa ta mala o o ta mala o le matua le ia sore fa so al ta le ni si fo mal ma ta tua o le matua ne ia so sai lingo le ta mai sai lingo le ta mai no fo le o vanga de se o kana ko foi mala ka mai ni ya wa ta tu te lo ale lo le afe pe lo afe posta fanga i dungo la to le kel mo ya ko mo ma kwa ke le alfa no wa ai si o lo fa no ma fa vi sa ai fa yo lai ko kongo lo atu po tu le telefon ya ke mau po mai fi wa le lo na telefon ana e marpui pu pe ya lau se len ya mo de pastor foi le te na yo wa ina manga kala fa tai leva ia le ta se e tu melo yeta to fa le lo me se ia le fa le lo melo yen me la valele ya me se foi i de place de ta to ofisa tu tonu i pia fa mol multalo fa la lo mai tu nanga na fa tai o le tatua fa lo le nai mo fale o lo ia mo le malo le tunu ni fo i lo o malanga mai e te tau nu lo i fale o lo le tu tau nga vale na i tato kiosk le na ai ia va ai lo le saini la tu ti sa ia na ia fe lo le i fa tau sa sim card po se telefoni o le pito i luma le tu tau matau o le na ai ia le tato wa telefoni ia ma le ofisa fa kon tala se leni le na le atu po tu pe ia i luma tato fale lo lo ia le tanto fale o loa ia i vai mea ma vai tele ia nisi vai no tal fata yo piado ofisa tu wale na de plaza i savalano ia pa na polta tu ofisa de marketi i sa de longa ia ma de ofisa autu ia i frankis i sa de longa ia mo de mamalo le tu a jo se vai no lo ia fa i lo se vai tu lo ia le tanto sign na de pizza ia na ia fero le ia ai na ia so fa tau ta papla no telefoni ai foi na really for tasti do tonu ia ile pizza ia pe le vidi mai le ono van lima fitu lo ma oi fa pe le te fa ngai le mai telefon ese mai ile numero telefone pizza malanga fa lo malo fa te da multalo ia ta tu lo ta walunga de ta fa ta noanga lava hotel manisi fo io fatan malolo ye o nanga tato company fa multalo fa tai a telefo o le di fianga le nei o tato lava hotel ia pi o le asto file na o ye la to wa fia ia o lo le fo ia va no fo ia ila so por ile me la stona e fo ina fi fianga ma fa to singa ma tau ne fo le fai un ole vaiaso ia ina tato lava hotel o lo il tato o nanga ele tanoa a ki tano tu stala
ia o le Sheraton ia e koile sa mai ai mo tiki al manu le tunu ia matau misina la lea ai le resort ia whapena fo'i a salitonga i matatofu ma le sea breeze ia whapena fo'i sina lei to le fo sina lei to kumo le sa ia le matai fo'i o le nengo o ia na e si le fia to le fo ia tu tau misina ia le sa ia na fo'i whaka le kua tu tau misina ia le sa nga fo'i ngai sina lei le fo na o le o nanga tatu company sa wa tele ko ia fa malo ia ile taulanga mata winale alwari lo mato tele le tu ia o nai startup pale nai le yacht club to la fo ia ko na va na fai un va so ia o le vola to o nanga o le lista o ta o tasin na va nga mo la va no afi ia pa ta voisa o to moftanga sa ni to ta na so mai ia va pe po tu va fi ma lota ma la to ma mo fa vivia ia o tele ia nisio fa te mano fa le inga to le fo ia o lo wa so te mai ma fa nga i vo ta tu wa danga ti sa ia pi o le fo ta o lunga ia pa pe tau no mai te siri ia o ese au danga ti sa o le na fo te malo ia fa pe o nai tali mai ia na fa lo do tala pe ia le o le matua o le ia so persona ia o le ala tasine fa te malo na sa ili mana ta mai ia mara nga fa la to va ma do fa tai de tu vai man via ia ta fa ta noanga ia te tali tonu la fa tai fa mamaru de tunu de on sa ia ta tu fa do longo vai maua ia mea nga pe afta nai multalo tu sa foi mane foi company o titi sao in la tu foi fa nga mea lo fa le tunu le papa u mai te lo mea de ale ele nei temi e vele le to le fo fe ma fonga ta moli fo yo pa ile si lascio le tunu multalo moli e to al fa tai te li lava te ele ma to loto i de nganga fie ma nganga fa tai no loto anga pe ta to ti fa so in the company ma wan man via wa fo fa fonga anga le tunu e ma mo fo i credit la ITV na le so so ani mo ma to fa tai te le mo fa nga ma lo fa tu langa fa pe na na ye le fam talanga ye fam via le tu e te mi to tato maftanga e me se foi te mi to e tanga ye to pe to ya nga ye to ai ma o tama lao le fam mo tu ai ya boli atu ma to lo fa anga de tausi man no fa halu man ye le tu ye ngal venga masani pe tu langa le la vilo ai foi oi ava filo tu fu e mer to ava fer tato fa le vai monga ma nisi fu yo no mai tu malo lo fa pe nana e nga ye so swani ava foi le tu langa fa matai pe na masani ai ya me se foi tu langa fa fa tu si tonu le kalesia ya sidi ai lo ngar venga lo faia wa fo ele vi inga le tua ya fa manuia le tua le tato titi sao bo for tato ava no tato te tu fa e fo de vai yaso ya never no ye te sao non feta le multalo wa fo fa moina tato pokalame malo fa tai ya mana tu le wa ai fanua le fa tam so linga pa usai no ngai la ufio ngai tapa upasina tupu la ufio nga to le foa ia wa se talinga fo e fia longo le mango le atuolo me si foi la upaso fa ta mali i fo i le ne fia fia la nga fi foi ma la nga fa tai lo le fo yo tato wa pulenga ia mal compagnia ti sa ma to te mo ni atu la nga fa tai tele pa ia si o tato no ia pa io tai yo ka di sia yo o na le tua ia me si fo ia ni se o la foi nga ruenga i te mam tina mantua e me se fo le tele o lotu e malanga mai fa nga ina ta to wa au nanga le company ti sa o ya ma to te o moli atu le nga fa tai fa te tele mo telo teimi e a o lo mata wina la fo mai se le ni nei sa mo me se ani se lo sai ni manuia ia me se fo le to fa usu le tai au le fa ngo fieto le fo le fa ngo fie le so fua ma le o le tau tua na yo tatu tangata i te no Nusila ma Australia Amerika wai ma so se vai ngol kiro pe ia te me ia su e alfa malama ia mori mai ne ia ma so ani mai ia te lo tatu ai nei sa mo ni ia ma tu te mo moni atu na nga fa tai
o le whaongaina leo le lafo mai e le ngata le ata po tupe o le kwere manisu vai ia o le lango ale le tātou company o titi sa mo le tula ngā whātai tele o i o si o tātou tunu ia mo le tula ngā whātai lau fionga le tāpau whāsina tupu lau fionga tole fōa ia e le anga o i o lisi tamani ia e tui matani o ia o whātou tumunga fō i o nuu ma e kāresia ia me se vultau singa o le ainga o le talo i le tua ia ma lau tō pāpa le tua ia e tai ngai fo'i ma tai muai ko lau fatasi ma le nganga o le tua o so fina ngano ia o tu te fa pulo se no le tofa ia e me se fo le long puia li o le mamano si ta to no talo so fuale wa ia so fo le ola ma le manosi ia ai le titi le nganga fa tai ia ma to te fa manu lua po i ma so vai manu po e fa ia so ta to no ia e fo ia se tala wa le tau tamani wa la wa le fo i le ia e o le pasoa ia te lo nai na ni to fa na fa ma ngalo le o na pe a fai wa la pe se tala le ne fia ia ai ta to filo ia le vai so fo to le po to no e tau ni ia wa o wala va no le fio ngal to sala le mota ai ma ni tele la sanga ma fu fuanga mo le ne fia ai paso fo ia ia so fo ia multalo. Ia, leo tō whaafonga mai tātou pokalame ma le talenga whea multalo, ia, maharoa tu lava le whaafonga mai, ka masiwi inga le atua, in tātou atu leo le vanga muli muli le tātou pokalame. Sing
Nā tō whawhonga mai le awhi pese mai le kāresia whakasa mai mangiangi. Ia, le tātou pese mai ia lato sila atu tō tele le au taravou lea. Ia, me se whelātou lo whapenana. Pe pese mai tua o le swai wahenga I luma. Mutu atu tele atu pulanga o lea nuu. Ia whamanuia le tua le kāresia. Me se whorisunga whawhengainga. Ia, me se whoi le mamalu le kāresia. Ia, le tūlanga na ia le tamwhai atu tātou ko sa I finale New Zealand le tatou whailautusi le tatou vanga whaafai. Ia le sanopo pisi le hero tatou. Ia si toi tam whailatiti atu lava. Ia le tūlanga pēna iaia tatou whatatanoanga ma le whionga tete siri. Ia leo tau whaafonga. Ia le toi tele ase whamatalanga. Pa wale mea ia le whaatai me lava le tō ina ia tatou malo lava le msai. Ia malo fo le nganga fo le tatou tautua. Wa fo tatou wa tunu pele ia la twa ya tu le wa sekseki mai tatou hero mai o sa mai New Zealand o New Zealand pe ia lei sa mo I va ya tu finale le va ya tu le to tono le pe ia lei sa mo ale ai lo New Zealand tatou hero ia fatalo fatu la ofionga le super hero tatou pokalame e la uftalenga le manua ia po la uftalenga foi la pole pena la usi le fia ai ma ron malanga manguia I. Whatu. Lau whionga whasina le tūla fia. I. Ka lo se whoro malangi ma. Ka peo tau whaile, tau sala. I. O lewa tau nu marta sala no te vai atu ia o te noe le o sekseki le lei lava te noa le umi le whainga malanga. Ia, le rau whea tu I resi me ia e la matam whai lava ma le hiro wha umarta to pokalame le whenga tā whoile tapua inga le atu nu. Ia, lao lawa talo mai a tau whea tu le ia wale le. Ia wa te tari tonu. Ia umi te reni malanga mai o le a tau sala mai o. Ia, ioe, te sau te maro roi Queenslandi mo le toru I tū la. Ia sau o meo Queenslandi nei. Ia lawa I loa le mamaon ma le vale le ma le meo lo ia tato ofisa. Ia o le waili lopo a whea to e mwhai ei e malori ini. I. Ia to e whafoi malanga I ngā Sydney. I. Ia man tō fōi e pe e mo ia o Brisbane. Ia pe o Sydney lava le malai vale le fōi le whawa maro Australia. Fōi le vale tu sa o mai anga iai. Ia man tōi la o fie mo le tatou o Australia. Ia pe aka o fie le o so e vale le o isi ku Australia. I. Tulanga la leo ia. O ka runga ka kola ko hule mai sa o Brisbane. Ni le afa. I te loa hero se I tua 11 no ia Mike se ia ta me se vi ingole tua. Ia leo tau no martau sala se kau se kila na pito ia na ai would tell you se malenga. Mike. Mai se vi ingole tua please.
Se fulumaliva minute ua te ai nei le tu lai malu isini au se talia. Pa malo lava le whaafonga mai le mamalu o so tātou atunu u malo fo i le soifua manuia i la wafionga le li whaipule. Ia po le superhero fo i o tātou pokalame ni nei tu la le fiafi. Ia. Tole. Tapi kalau si ufonga le tātou pokalame. Leo man po i sanga te nei e loka o i Samoa. Kia oi, ala loka kaka mi kongo ma mi sa. Ya va po ai po savai po ko sa ni le si ro kia. Ya ta ua mai le fa fongatu mal mai mo fo ya ka tu au lango i nei tu ya fa ma lo lang. Alo. La ba vi ma nei fo ua e o mai. Esse foi um pouco tava ruim, porque ele morreu. E é ótimo, mas tanta aí, mas para fofoca, mas vai aí. Tu lá, isso tá todo. É para malu, tá igual. Minha filha me deu, tá doendo, mas não ia mais falar. É o pa mo pena, malanga tuai, malo lava. É, tá. Tātou tau whai whamalo lava i lea lofa maleanga le o lea tua i la wafionga le li whai pole. Ia o le superhero tātou pokalame pe o na masani ai. Ia. O lea wo tau mai ia lai angawa kuato le fua e mana o tisau o tisei a lo watu o lea wa e a fio mai la wafionga le li whai pole. Ia o lea e tau le kau whamau poporu au ia mo sau maa o mai le mai pesta ia sa mau. Ia me se fo isi o na tausi ia male ainga. Io lea lava kau wha mau popo alai angawa kulava to lea foe o te sau ia lea la wa tātou mafuta nei tūla le o le tūla le fiafi ia wha malo lava le soifua manuia malo fo ni malanga manuia i la wafionga le li whaipule ua misi mai lava oi le asfaraile o roa ma ka pau kau sami ia e olai ngele
Ia, o le fia whafonga foi a le hero a me se foi na mamalu le tunu ai nu. Ia le se li poti mai wa pai al pota ua lava nei. Ia lewe tau nu mai loa ia fofonga wal bene nei. Ti le lava tustusinga. Pua ki me lo kai oi. Ia ai. Te sila fia lau fionga te pau wa asina to le foa ia me se foi le mafuta mai le malo se tatou atunu. Me se foi tatou malo fa alolongia le superhero tatou pokalam. Ia ele ia se mea o le alo kai fua. Mea fo ile le ia tau tala le wha maoni ma le mea moni. Ma aua le tau wha leanga. E wa o mea umai tau tala ia o mea moni ma le wha maoni. O mea o lai tutupu. O le a tutupu tau tutupu. A le mea la lea o le tau tala fua i le wha leanga o le tangata. Ia o mea la lea e fefefea i o i sa mua wanga lailo o wha leanga mea na la tau whai. Na o whaalongo na wafionga i le superhero tatou pokalam. Whaalele ia i lātou o ena a fio atu i le whale o le malo e. Whauru a lātou tangisinga ia te. O i wau te manatua ia le tātini fo i lea na whesiringi e na i malo o malo. Po le ale molianga o le amori al palangi. Ya kuku ia le komsingo leo le lopo le almo lianga fa melo moli el chicken. Komsina ia sama. Ole na wo a ver la como lianga yo falo leo. E a visi le ko leo po le alme la moli ka o ko me moli va ko o e mai fa mau. Ia len fa mau na fionga le li fai pule. Pero, se me va a morir. Se me murió el de la otra. Te sila fia la fionga le di fai pule. Ia o lea ua o moli mawina lava le sa o au saunoanga. Samoa lava ia o le file mui o le atunu o Samoa. A o si au vaenga ia ka fa vale ia kungu ia fa sa o ikule e. O la tau ia ia fe e fa vale vale atu i fa fo o le anu tangata ia e ati a ele leilo na ainga ma. I la ua ia va ai la o fionga le li fai pule me foi sa o ia sa vai wa pe ngola kwa wa sa vai. O la ua matua i mauti noa lava sa vai la tau. E le to i fia paloka i le ko inga fa inga malo ia nei. Paula van me le fa tali mai, tali ai to tele. Kuai nga o mai fa inga palota. Wale to tali tonu ina fo ia la to fa ibule mele ia nei. Tuai na ole alanga lava le tuai na o mai fa inga palota. Ia pawana ele pe ole mele e fe e ia kuai ngai mo kuale ma fa ma le mi ngao lo fionga le li fa ibule. Ya, e ole me taua. Taua te ro mai sa no ho fa mamla me tatanga. Ya, chili. Yo sa mo. Ya fa no no tui la fa fo mo ho la tala no. Ya le la ngona ho le ya ngona yo le tu ta tu. Ala yo na le te mo la. Como que não deu para falar, porque eu falar que eu não matou não, não na betongue aqui no ponto, ela olhou lá o fogo e molou com como, vou falar vai fazer como escolher o telefone, tu lhe tá o, Maria, para mim é tipo o telefone, mas tu sabe que eu tá mal com o, para mim só não é o que tu mas que foi eu, tu pode matar isso a mo. Pena tol pa. Bafo. Bafo. Tangata ia le mala mele tu ki sa mo. Ba penga so la on fa tal tomu a. Ai tangata ia. Aku mo pia la tu fa tal tomu tanga. Pero ia. Ai nem penga la ko fa ko nga le o cha la. Não cha no tu ia. Que não ko ia ngai la ko ai. Na tono. Como sai ba mo la tu le ko ko pa. O sa mo a mo pale ko ka ko mo si fast. Ale si mea la fionga le li fai pule wo la ve favo e sa no. O le au nga fo ia o mea ia ala langa atu ai ia tangata ia i fafo ala langa pongisa. Pei fo i ona
ona o te ilo o ai lunga o le Facebook. Ia ua watu ai lo wata ia whaape le ata o stoi ina ma laua fionga fo le li whaipule. Ia leanga la ilo ilo sa wata maa. Ia e penga o skoi inga la ilo mai lo nata. O au la o te le ilo o ke le koe alu ai lunga o Facebook mangi lunga o penga whailangi. Talu ona o whaanoa noa i le to e se ai o se o tuangana. Ale mea la sili ai ona mana ia. O lea la wa man mato ai nga elango o malfasa ngai ka mai ka ngaka mato ai nga elango mai atia. O le mea la lea a o longo vai akula poko mal mako ai nga fai makala ngoanga le madi ngo wa le fai ofu HRPP. Se e ulo ala va po ai ala tanga tal mato ai nga le ele fia le HRPP. Ale mea la watu wa avea la li poti pepelo ia wa fai fa pe ole te la fi tu ole ta vale le fionga ta sili ma me wa ta di ton wa ma to au ai nga ato ele ai ol ma kwa pepelo la va fa matalanga ia fe avea ia mata wa lo mo me sili na nam tawa wala wa fionga le li fai pule ia fa pe fo le mama lo fa fonga mai le malo le tunu o au ko iki mata wa ai nga ato ol mato nu al matou nu ole matou nu ole nu pito silianen tele ole matou tu malo mai o te matou I moli ma watu wa nga tele me ia na tau se ngai lo suafa le suafa la wa fionga mamad o batari tonu ele matou nu o la lava o te nofo i sa mo ole matou nu matou pule le mafai tau pule ngole o le fala vilave no wanwai a ne ia fai ma ole o tela fi tu o ta vale ia wo ke ia le sawo le se o ke nga fa mai anti wa mako karikongu ngai ese le pepelo me ia tua inai o tangata fa ku ia wala ia mo fa ku fo ia ke oko o le o a nga o la to wa ia le ka mo fai me le pa wala me te fa aftai ai wa ven la ko pepelo ma be o to sina uma mai ia ma to wa nga e pepelo uma lava me ia fai tangata ne ia fasta la fionga le fai pule ole mel ma o falele ta mo ma tanga ma tato ma tanga to tele nei ni sila ya kilan ya la ngona la fi fo ile pero ele tato ma tanga to tele le ele mata mo ole tanga la sa o foi ye atato vai ni tu la mata mai lua fi dota esse me dito pero uma sexta le ta o lo o moria ma in tu lang o le ka ni fing fam sino na o le fast la lo na lua tato va ni ye o le lo ko ka wa misala ko ma dia la mo ile o ko fa le nga le media o pe o le fa le nga de media la u o ke ni me pero me nga lo ko wa ni ye o le sila ba nga fa fa le o sa ngol mele Olo maku maku pelo ele que ela tourina ela olo pelo ma fa maun e fai e fai pupula Mariela so mele o pelo tau fa valea Mariela e no fa valea na tangata I nei fengo fion tanton a tato ma ho fa o ye tangata nei mo la to mele fai o le so e tupe mo so e manui e fa le ngai no le chapi pim tu le pa wana la Ako vai le mele ko sa ugi mai foi la uri mana vai ngala la ko mai kupi. Wa foi le msa ka sa mo ko ves kupi ai. Io Le ko la ko mai fa foi pelo kan kai fa foi. I kupi nga ma ko nga ko ngi ma kasi kasi ma 2 milion. Le nga du ma ya la uri milion. O te firen ka o ko ya ma ya la uri. Ai le se fale le ngo mai fai. Le ko la ko mo ka sa ugi mai. Ko mai foi la uri. Ko so kupi foi kan ngi mengi. Awa ele ko ka ko inga ka samo. Mariela. Europe nga se lima pasenge pa ko ke le ka ko ye. Ale foi la ko ma pelo nga ka mo le ngia nga. Mo ko la ko peni ya ka le ko pe la ko. Wo la me fa wa esa no ala wa fionga fai pule. O sa no nga uma lava o te fa sa oina. Le nga le wa o fo I mai. E sa o le leila o sa no nga Aya na o la toa ia au ai ngai e palo ta ia ma lango langoina. A se upu lau tele o le atunu u lau fionga ile
pau lava le mea le wa umal mea le o le feita i le fionga ta isili a ua fai le tala le sili mamao atu i le epa sili o kako kangaka e se fa sili mamao atu i le epa ia o le tūlanga nā lea ua o moli mawina lau fionga e sa o le umalava mea ne te saunoa iai i se o tātou watunu i Samoa e wai mele a de mato filo ingale fai nei le mato i tal ma langa mai la fionga de tau fanu ya lo filo i tātou wai nga fa malu siau fa ma mamman bele nga iluma ale mele le na mato tal noai ilas fali le malva nga eu fui tātou filo ina ya o me fa tai e tātou au langa a me se la tau na mau le umaya mai lua filo tas o ele ia fa vai mo wa mata ia kweli ya mas se te no se coco le amigos foi maliu an unha fai pule fionga ya paringiko li hen eu tai ia le na motoa to ele ya tato tai ia la to tato molesta ka mai ka tato to ele to le la tato vai o leo ku o leo kau lau ka ku fa mo el mangu lau ki go me la kase ka ko manga om ka ki kilo ye te ta ko sala mai la matanga le sa uta pese e pia e malepo e umar pai Mariela e o ta ko mon mo e le sa mai malepo ho aya al mele ka ol mo mas malo ko su ta tu bene ka ko no pa wala tu ya le mo fau la tu nga amaka ngo fau la matanga la vesenga le chapipi i me fau pelo pa la ngai na tu la epa mana marota wai me o marota ka to i fanua o fale o ke mo kupe o me o mo sunan ma me o me ngale amaka o me la o lut o me le to o le mo se me o me ni fa ma ya era le ta u de tu ala to me le ngai Mariela Porque não está falhando, aí vai, lê lá o teu aí, mas eu tenho todo, foi até uma coisa maluca, eu estava ali com isso, minha causa faz, é por se aí, era muito, eu ia lá, tá ali, foi, aí Paulo meu, eu estava todo, sabe, mas faz aí, foi mais Manuel malanga, teu sabe, e aí nessa meta tu facilita, awa to maku ko tua prima sa no le prima le kubo aki ke kubo so como ko te na sa no nga ata ole e kalesia tu langa le tunu wa funfa uma le tunu mo ide ko ka sel upuna ton ta ta tunu le wa le o te ole kalesia no fa le upule ai ole mela ya ma idum Stato te lipa ta mala ho. Ai o me te le utu lai mai temini. Ma ko mai no. Mai ele amata. Ta te fo tu le mele miliona. Ale tala na fo ya. Ole amo ko fa sa ngai sa moa mangi mala mangi popo nga no mga ilmel. Mele miliona le ku fu fa pe. Ele lo ka ko vai le whanga mai. Nā. Lea ua. Kua ke mea pale kongo mea uma o ngā manu. Kua mea kua na kalinoa. E le mwhai mwhai sa rana kau tui whanga. Nanga whai mwhai alona whanga pe i elmi ionga lea. A haru la rana kau tui whanga. E kasi elmi le mongu i ngā manu. Wala ke lea. Awa mo mite maro tui mongu. E pe i ela whanga. Awa sa. Ya nga uma pale mai fo e va me uma lera un pa ke le fale con il pau. Lera wo un val au me le state of emergency. Okay, open na. No, yes pa no to in el pone. Ere yo ye le sa no to ina. Se me le o se me ki so on fa ye. Ndong ala vo se me mau el mo ka o kia wa maka ala ma kia so i fu ko ka mo fo ki ga. To a pa ya. E o so mami le nga fo ki se la mo ko mo. Ele foi esse i.
Kwa whaingi I le mele o le mele o le COVID. Langa o le mele langi ato. O le awa already. Le kai ni nefi le sama samo. O la awa yel mea kause pese is a state of emergency. Ho le whanga inga kwa pao. La awa e tete kangaka. E pēla o pao wha whaat vai asu. O la awa western le mea. Oh, ele só fez chamar no mel nem. Ele só foi ele mel lá, foi ele mel é. Usa mea mau é kupu mai. Olha am fai ngal marol malu sianga. Special ele mas língua tu lá fundo. Eu não fai lá, tu não fai tu lá fundo. Não fai malu sianga, eu não man munu tá eu tu lá fundo masan. Neta. O le la ka ka o ya ku fa pa anga o le se ku te ka ko so songi mai o to ma ku te fa ile mele wa ngau de ku al me mun wa o ka ko ku mi nga fa ita tu ko no o fa va le fa solo mai nai ya heta nga pe fa mi ya le mas Isso pula com o minha que fala maru la como o break le mul me ngai a me que le mena ale lo por que mingi ya o se fa ngonga nga o kar ko le tengo fiel capi que fai un almelia la ngale se me fengo fiel melia o isso o le melia na Pana tua fo ye pasenge fo le ese ele malo por pasenge mat pa ke ka on unforeseen. O million nga mon ko so ke lo po over ku dum. O fo le lo ngat pa ke. O ko pera ye ko ese mo me fa pe. Ka ko lo ma. La no vinga. O le lo o se me. No vinga o le se me. Mana tu o le lo le ku pe mo ko ke le ale. Mo mi ya fu e va ko kam fai o le mea le utu e va ko ngi ya fi generators stand by pe se fulu pe wa lima le mo kai meka waki le mekas ko menga me kili o beka waki mo mi sa mo nga opia e o povo e mo mi le aso e la ka le lutu lu ko meka waki le aso ma wo o le pala le va e le kai la vai Dike keida vai. Lima le mas me ko mai ya fila ye. Wa se fulu me ka waki le yu kai fia. Ale fa me wole kom fai on ko operate. On ko fa ngai no full capacity. Ia ma pa fa la renga la ku ya fia ka fa nga. A ko overhaul a ko afingi. On me ka fa ya ile fiona le pule le ni. Ala ka sa o mai ai. O afi yang ali kai umale leonga ko afa o afi korsuru ko sanga ya fini leonga o le ka ko ni ma ko sanga o lo no vinga o la ka sa me o le o se maintenance claro fai o le se fai al mena di così non fa o ngor ke mi ko fa hydro ya me foi afi o le va o le ke le ki mo ngor ke mi sa mo اللي فعلته ولا وجاي المالي ما يلا مثلا هذه فاتنو كلي فاي او ما بس لو سو باسينغ ما تشاريش كاول يا ولا لا اللي ما هو مناتو هو اللي domestic users كان هو اللي غفالي او كاكا اينغا هو كاي كوكاس ما هو كيلو يدو ولا فوي بس لو سو باسينغ ما مالو o mo ko ke le afai ngole o le IPC e to la nga mangi wa lua fe lua ko lu ko e o le ko mo ko mo lu ka o le malo ko fa ko le ko ngopine le malo male ka o le kisi la le malo pis e ko mo ko e awo ko ai o already wa o se la milion awo le IPC Allah Não valeu por aquele.
Porque mele fai nga wala mele ka fai. E ka wan kilo e compensate. Ngai pisingis ia leo ke lela ku pe emis erus. Ya o a unha yum pa fale kongo la come koki. E no so fai me. Pero que lo ai. E te ingor malo. E kaunga la ko mamala aku ila no kau se mea e alu lungan mo ole le timand e lungan mo mia lungan pa mo tata o ngi lo ku alu le ke le vale le fa nga au ko ele ko mia ko e mia fe ko pa ke le ke pest o mali bi sia mai la le se kupe wa o ku le le kupe mo pa u le kupe le bi sia mo nga o le le mea nga fa ka ku lo ko ele nga o sele le kis ka pe nga la ka me nga sa we ona mta le nga sa estimate dola e fa ele 5 milion nga ile masinga e kas Maria lava. e ben ka we iyo e fa peri fai Mana ia saudoanga la wafionga de li fai pule fa longolongo le maro le atunu. Wa o le lava e mai lava tala pelo matala pelo le fionga le minstao o ngaluenga tele. Ia po ia fo ile o le o fe ngai nei matato wafi ia wa uma fo ona o so ina ia la to o lo fai ngaluenga tulanga le. Sa o le la malmele te sa no ia ila wa fionga superhero tato pokalame. Ia mal fa matalanga na o maua. E miliona ma miliona le e tala fuai ia tato watu. Ile el tise feolinga mai. To ititi lava maua al company le sa palai mai el swa u tato el tise. Ia talo sia awane io ia ile tulanga la fionga le superhero. O vai o le mele le loa le ministale o ngaluenga tele ele ao ngalo na pepeloina o le mamalo le atunu le anga ele lava ona failonga le e fealwa ia mai ia faela na ngaluenga le o le minsta o ngaluenga tele i tangata ia fe ngai ngaluenga ia la o fionga la o fionga le superhero tato pokalame wa uma fo iona fa malmalama mai professor mtala no mai anga o te muso eta o so fa tangata le anga o te afai na inga luenga na tangata o le mea la le o la sa wa ia pepelo mai lu mo le mamalo le tunu u fontanga ia fai ala ya amo mai ia to te lo tangata ia fai nga luenga ma fa aulu ia company le el tisela o fionga le matua le anga tele le mea le wo ia tato o te fa fetai la vai savai na o watu la vai le asasa o ma le fa mo to titia o ma le sauninga muli so to ngane ai fatu a pe atu lo ma le el tise ia te fa tai ai la sa o popole lava pe o le ale a va pe a waru ya o lo oka ai se ka o lo ya ale me no mana o foi le fa o la mai pe ale el tise se o ma le fa mo o mato me se la le o leon al po ia na matua alu le ia le leonga le po muri le se le matangala wa fionga ile superhero tato pokalame pe a o nei na pele el tise ia kama wa el meli se me ai me nei o le haru le tal faso pizzo le tunu sa o le o tato no le lua fe lua lima e ro tato valu lima ko tas iva valu lima ni e te au ia taro no fa le la lusu tau sanga fa o le se me fa pia ia nga tele o mato ia ngo fa mo ni fie su ka sanga ia nga pa e ma ko pa nga kai mioli o fa ma ka ni man los pa warna au pe me fa pia ia o le mea leo te vavai atu ai lawa fionga le li fai pule. E pe e alu ia mafaufau o vaenga lea minsta i le tapenanga la volta mau a ingol tangata lava ia.
Mea le o baba ai atu ai nei la wa le va tele ito ya mo tu Samoa. Ia le o to ya atu nei. O la wa ia va ai. Pe na ta penanga lava o le tamau a ingo le minsta lava ia na o sau I nei ele tele ni Kate fo ia o le pala o le fale o le sunga i le faipule le ia la uti. Ia walu atu a mata atu ai lalo le mea tu ai e tau I lunga I le fale fo I lea I le fanua fo I lea na wha apea na wha atau cash lava I le 2 miliona 2 miliona o wha apea le ola ia wo whai ala le ngangua le sko inga fo I le where is the money coming from ia ele na foi malaina ele mamao ia le fale o le minstale ia le ngalwenga tetele man mata o fale I moa ia o tilo la ile isa o le ia saunanga ia na mai lunga o penga te failang o le matua taunga ta lava o le fale o le minstale le a o le peso o moli ia kasi fo ilanga o fea mea sa o ele tupe le fai ei nei fale o le tangata. Ia te au ia la o whionga le pele a le toenga tongi ai ai whāta usanga. A whawhewhea na maua 2 miliona lea toi titi 3 miliona le tau o le whane o le minsta lea. A o le peso o ia tātou mori. O la ua wana ia tan ma le lona lua o whamatalanga la o whionga le superhero. O le matou a wala. Leanga o le wa ala langa la le matou pito nuu o ye paule o ngal wenga le yan minstale o fai o matou awala o tal matou awala le mo o na fa mala le ai leanga o awal nei na o tulia le awala le vai taimi o le HRPP ia o le matou o lo fa longo le o le konkalake le a pialua ia o la tona la te fai le awala le mo taitasi lava tangata ia ma konkalake ma ia o lea o awala la ia o awala na whaaleleia le HRPP a lea whata o atu lau vaenga lea ki Pilipingi ai ia te au la ia lau a whionga le superhero o lea la ala talata na umala tonga luenga atu la I mai la se si whai ngā malo o ala ngā luenga a o ia whai ngā malo e ki Pilipingi ai pe on mele na la tau whai ana le oti oli le ai se me tasi le ai se me tasi o whai mo le mamalo le atu nu pau lava le mea la e whai la tau na o le whau lava o le tamau a inga o le ministaia ia a masalo pe ia na o le whionga tamaitai pale mia e le o whaua son tamau a inga la o whionga le li whai pule a o minsta umaia so le o ke ofo ai mai se foi minstale ia to solutionsta Cedric mai I tele over ai fo ia Cedric o fai sona tamau a inga fa pe fo ia minstale o fa masinonga o le ango minsta ia makua fai ia le o tangata ia uma en le fai ngā malo ia lawa tu la I mai la tau se tu langa mana ia mal matango fie e fa no ai le loto la wa fionga le li fai pule o lea ua o moli mauina o te fia fa lawa I teleina fo ila e sa o le leila o saunoanga lea ua o maia I nei le fasa e o mai so e tupe ai e fa e le lei nei e fa se ngofia tangata o se upu I Samoa makua e kisi lava la uli ma nga fasa I Samoa o ka se ingosia o le fai pule la wa fionga le li fai pule Ano na piloto. Le tanga tanga pamawa tanga ma ne vole la no se auto la mutanga fa tipo omi HRPP no Samoa no tonu ka vale le mo Samoa Mariela ka o tu lo que le ko fa ni le mo vamos o le wa pule o ka se mangu ele que le pa manga lo le malo le ka o le wa ya le wa pule la wi esa mo o ka o mo Samoa
Au. Fa mole tu. Mole tu nga boa moça. Au kafi. Não como foi. O e o mo foi Maria o meu le como qua o le meu la tu le mai. O le makua le o le venga. E amoe ele já pipi pe ko foi com malo. Maria lava. O le meu mai. O le meu era ngona il fa no. O a figura ka noi. Ele fa pe o le fa puku ole e fa o kampangi kene fa puku le ngal o kamea va kule. Se i longa lava e oka makokongi. Kwa fa. Na o afu mo be ka waki kele kai lima. Ia ele va kunga sa mo ele so nga le ara fa marka pa mi senga e fai. O ma o le ma ko fa pe la o ma fa le o i Afrika. Ia a fanga o mai i ulai a kuso. O vai ele mau ar kuso ke mi ngai la ka mai pe fa pe mai la finga ai a fai o ka ma fa usa fo. Lunga o que fa igual causa fo. Ela ngai va ko a ko le o fi ke le. Se longa o ko a fa. Ia ma va. Wa mena le sai sa matalton. Sa va ko ia makanga ka kampangi wa afi o misupisi. E va ko ala makanga ka service nga afi nei ma train ka sa mo. E das ko ka Filipina. Le mo ke ma ka mo ka so ka singa di pan. O ka ka ia sa ko ni PC ko re ngia ka sa mo. Ma overhaul ia ma maintain afi. O ko lo uri lo afi lo kas. Pe nga ku kuri lo afi lo dos kamaro. A veces aku solo con kala kele ora kai me mo mau kai me le lo ko ngai la finge maku lo ta di fonga li ko ai mo mau la finge lo ka ko re se lo mai ndo fa lo ta lo ma ko kala ngo la mo e se mai ka ko mai ko o afila e le ko mi aspetta se me wa se kamaro le foi o le se coupe maintain ai ko ki ngi le ia mo vai le sa or kala nga ali pera nga makafi nga makuka ua ila uri ia li pisi mele me ai lem foi lá ele ko foi tu no por que menino então tele ma ia ko pula mai por que mai ol mel olha que eu aqui por que meu kau fa popo ia ko ki iru marga Pega kita vai nele que ele meio que se irunga. Ao nganga masang el malu kai lalu. Ela kasi o malu. O pa o longo ele. Ele por calame ele ala ulima la kovanga le faz falidi. O que faram o la ngar kele ne pepelo. Então que faça o inga. Ele fa mai se fai pule nga eu que eu for isso fai pule le a mai le inga. O que a mai. Ele falei como vai. Tole. O vai já cai. Vai de uma volta. Vamos. Ele fala ele o pixing. Porque isso é uva. Ele vai isso é bom. Olha lá que você para ele vai do. Leva lá isso amor, leva. O meu olhe. Pa mai fa ngaka. Al mele ka va ku me ngausi ai. Va ko ta mo ngoi i kam i ga pe fa se ta ele nga kara ele mele bi so ila uli le mele o le free economic zone de ko pe fo o ka tu le fo mai ai o so mai fai pule alia o me nga kai pe me e fai ia o le mele vai ele mai ngi sila moscalia mo me ka o industrial zones me honga que le ka ia me fa ia vale mo ai ma o factory ko pera nenga ka o som a mele ko no mela ko o le me o le free economic zone o le me ka ma ai se o ka matala kiki ia le mele
Mo, ele aí se me fa pe com o New Zealand, Australia, pois é com o Pacífica. Daí aí se é. Ele lei kula fonga com uni, pui me fa pe. E fa fe ala ai ko sa mo so kama ai nga se me fa pe fa ku. Olha eu Australia com que kelingi. E kele me fa ele mo me longa lua. Olha me ka free economic zone. Ko sa pe la ko pa ku e ko kongo ta ko. Eu ia te ver com o com uma pula no laco ele pula fogo coisa ele pula fogo foi ele melha ele não cai pula fogo lá com ele corria foi lá com lá fogo ele com coisa para o me foi sinistro lá me passou uma coisa export and import e foi aí ele lá com tax e lá fogo corria ele mesmo com free nem foi o free economic zone ele foi com uma ele lá com a ko o ngai e que ele mo me ngoi que ele mo circula fogo o meu o fala que ele mo que tá o por então vai ele que ele malo mo vai Maria. o ka o ele sila ele sila para ele se assim ngala kula uni fai no ui ngan mang wia lo nga ngura la ali se mang wia la pela pexino lo el mario le mer pelo le mea pe pelo le mele le fa klotala le mo me o faka wa inga export pa import e lua me fen faye fa kingole ona mala valele mas e waf o fea na i sa va i o ese mala valele ke le mas e waf fa mele ka ko ele pelo le mele fe mai fai ona vinga ko fa ku po fe ka mi re kupia ko so solo o al mele ko fa ka ko malo ya fa o le ka ko le kule o le ka mai mo le fo ki mala valele pa mo se waf o nga ka pelo ani Kalau kita buat, buat apa yang macam, aku lalas kita buat, fau sem levar ele, fau muito buat. Video uma pessoa agora, que cancangi, olha ele vai pegar foi onde mesmo. Aí a faila é para coi fau meia, acumular depois vai pelo mel, pelo forma em pelo mel faz mais oi, aí que o mesinho aí só ia para colar. Como leva já que ele fu ele que vinha com ele ia com a peste ele ia com faz esse pau aquele plante run né com a parte que ele vai pegar meu pegar o só mesmo vai com o pé vão fazer camiloi money laundering essa uma ele tem que usar o fone com ele que vai ela o algo só me tem que ir vai pegar o mês já como faz muito pé fora com ele pelo ele lava ele lo o levam fa como fa o so com o kako ele caria inga kako olha lá mas tá mo ele ave com Asia mas com o ela que foi lá com ave lá comengi ele posse vai aí tem fique lá com é casi ele mas já chamou olha mas ocupa ele para Camilo mas fa mama quai tá o firme o New Zealand mas caria ele me vai foi ale bem a tempo to mala e kala ngoa kankangi se o kala ngoa ka ho ile ai ko alfia le coupe la mai solo ia ai un mo mo ha ko ngi ele ko maka safa le ko me dinga so la ko lava o la coma ko ile le skale fo ngi ele skale pising ele skala ia mo lang fa Foi escala da corrida. Ele fica ui. Maria lá. E eu fui lá como leva ele mangi lá com wafu. Mangi vai, mangi pau. Eu era ela que pau lá ia pia. O pau plante foi meio. Ele que lava o pau ali fa ngi por o aco. O kasi nga me mai fai. Kasi nga me nga mas se lá milhão a foi pau mo já vai eu lá me vai ter. O le vai
e mea se ro ngala ye me fa pe nga o ka ke kilo le fese me fa pe ale o mai ko fa ye te pelo e ka fa al mela na ya nga ka ko kala mo fa ma me ia e fa fo nga mala tunu nga o me pelo me fa ka mangi mo la ko mo ini dei na mo me miki ele ka o miki pelo Dale le tensi. Papa ngar mele mo wa. Yo. Na ma ele fa ngo ya ka ko le ku ke. Wal ko ma ko le ku nga ya. Ko sal mele me sa mo. Ol fa nga malo. O le ku nga ye ma ku ke. E ngai o tau a te la tau. E wale no pula ka na fa ngo. Fai ngore o le vai ngore au fo vale io mang fo vale o pale mia mai ke aku au ko ma ya la usau no anga na la fionga le fai pule e mele ta wai ta so ko kala me le ngata fo ila fionga ya tai tai sili ya mes fo le fionga ile professor ya doctor Afualo ia e fa mala malama ia mea ia e pepelo mai ai le malo le atunu e vai nga le ai la uli ia fa pe fo ia fai pule le ia ale ma fina ma le kalaki ia ana rosa ia mulpola fai pule ia mulpola ana rosa e mana ia lava le sau lava la to pelo ia mai lava to afionga pele fa mala malama le malo le atunu ile leanga ia mare le tatau ona taliaina ia tu ai nga kupe fou le manga o isva nga tia ia ala mama wakula ko kupe fou mai le e kale sia fo ile ia le wo fa longa ia la wo veve si wo manga o ise kufa manga ai musulau ele ele se me le ele al mero fakta ia va o le cha pipi e ka ke foi ele tu la ai si kale sia o le me fa ka le ko fa no uma ko fa mai la na ve la ko kusi ai si ai si do ko ngi wale ave la ko ka ulanga e pe a fa la ko fu yo ngi me fa pe ka ru fa vai mai le cha pipi ai si se kale sia sa e o ko ya ai ka no ku ye fa ye ngi me ai ko ma va e ngi me u fa ia ka kiri o sa kala el mesi lo ka ko fa no uma ko ai ile me ale ka le si o fa wa ko lo ke mon ma wa ko ma ko le ngo fa ke e po ki sa fe ngi ka mai ki fa ka u men pan o mo me o ke banana cake e mo me o le me ma te ho fa ka u ma wa ku pe fa ni pe me ne lo le ma ve a le ko fa wa a fa pe ile ngai ya ile va fa fa au ke mo ko wofo nge me o fai ai sale ka wa ile amka sale ka ngai silva ngari na diela sale ka ngai si e fa tu to la forma no anga le ka fam sinonga vole vanga le ko fai ka ko sunga kupi aka fam sinonga la vale anga le fai ka sunga kupi nge ngol ka kalo ya ma foi ai ma fu ya la ma diela e o vole ka fam sinonga le fai nge le ko ka ile ile fam sinonga ola ele o tatou o le mele fai ka ko kam fai fa sa o me nei wa ka ko ko e ma ko aru pe se ele ka ko ka ko ma ko o se de ko wa fa kanga a ver kula e fa sa o me nei wa ka pa o lo ma pa me nge tam pa mo wingo no ma le la u fai makka lava langa pa loka ki nga ngai do langa fo ngol me langa ko nga no fa ma ngi se langa me le fa ko li fa vai langa me le fa ai fa ya o fa mo ya ka ko ke a ma diela lo fa e ye le va ke long advice la ko lo ya prenda ma la uri ele pi e kayo ave wa mo o kasi o fa vai le ye a o malo o pa fa vai lo va ko ele ko ka o fia sam sino e la ko fa ele me lem fa pelo fa pia
inga ia mai inga ia sawa o whawhakaila o leo whaasao mai le si teila makanga a karo se ia ka kalo ia anu e pele anu kongu le wai le lawa mai le lawa koe anu ka kokupe o leo whai mai le whamasino siri ka opi whaamaringa o kongu lo tanga yei mua ia tokara hoa mua a mita ka paloka le wale ka kau ma paloka anga ka ia beka ka whamasino oile Mo ine dei. mo ka pu ava ku fa ungo pinge ka ungo fa mal fa ungo fa msingo sili fiku I e mo venta ku o tau a pe fa msingo I o kuri ma ua ele o bia o le ngala fa tala anga ko le fa sa o me anga se o ko la la suo ko la la lo si selling ele no fai on ka ko o mal melo ka ko ile ma dia da. yo el mera le ka kalo ko ka ko fa malos Mo ta wa ka ko melo fa ke mingel ka ko lu I nga ilu ma ka sa po ni si metu le mai le uma sa va dia ile ala ho imani yo ngo ko fa mo ya lo ko fa no fa malo ti ka ko va fa fai e ko la nga ya mengi e masi na va la la ya tu pa wa ka ko mele fa I le ka ko le ko sa le lisi le lisi o malanga la ko yo fu america fem I so ina ko kupi la hu ko ka ul fale nga o mo fu ul fale pa wala ko fale ka ko le pa male cha pipi Malia la. ala mele ko I ya ki nga malo to kai ma ki ko la mo lunga la ko si la ko lunga ala ko la ngala ko palme ngem ka o le ko le pa I porque ona ko wa ko lo ka ko e fa ma nga le tua Mo na mo ka ko so le na ka ka tu na le ka sia e ta ko du vai sko o le ma ko la mo fa ko ye le ka ngi ele ala ma lo le ha ile e lo yesili fa u mo ka no e fai le ke si le rio le fo kala ye se ma pa mi I a veces mon cofino sí fo kala ele ka ko mo ngi ya fa o mo se lo fere le ngo mo kala ala me mo ngi ya ala me mo ngi ya e ka ko ngi la so le ma ka wa ki pi le fi ki le ho le ka I o sa i sa fa pe e mo ku se me huri na mo ku o ngi lo ka ko ku pe ya lo ka ko no ni opa e se be ma ka ha lo si le I ya fo ka ta lo ya ka ko ya le ala wal me ele loko ko ki fortanga tala voi ale loko le tu le ka nga lu ngi ka ko fa ngi ele mo su ka ko le po mo tato Mo mo sa mo sa ya o le ala ko va ya ti ai mo silsila ko kali mo le ngi le fa ali me fa ali e foi lá e meio mas ngi fa ko fa ya ko ngi apa ki ngi maka ala ko ngi me la ko ki fa ele fa ko o le fa ngu ele ma malam o mari e foi ko mo ko ka ko I na o sa or ko inga ele mo dictionary da ko pu ya ka I o to ka u ya ele fa ka u fa nga ko ro fa ile ya fa ro mai na ko le la ko pu fa I ma do ya o te loa e o lewa wa kusate mia pa tu lewa te ale se furu tasia a New Zealand ya e ele manatu lo fiunga hero ya se na taua te fesiri dia na so va ai mai de keke muo o le pokalame le o le tata ya e ke mingei o sanga solo i o ma o ya le fefefe ina ua ka o mai kumusinga o leo leo o lea ua whainga i o inga ia a waha lava le mele ve vesi ele tunu wal pokalame lea lea e matua ve vesi ele mato i fafo nei ia i lato tala le whawaya a fia ele tamaitai pale bia o Samoa na so wale te vai me nunga upenga twai langi le yoe fasa solo
au kere ke ia le mele I tau le tua mo tangata mi o leanga o ke o foka i te le va ai le vanga le o ke aka ia na ho mo sa ole me hole ave ile mai se o mi se o mi ia me kau mai ai da mo ka le ko le fo pa fo ho la ile o lo mo tala le o mo le wa le nga sam ma pe se le ia kuli le fo so ngale o por kala mele kongwa o por kala mele oi le wa ma foi me ia la uli me ia mo dia ko u fe o por kala mele kongwa oi la le mo mele ko vale ki pa mi ma la ko ko o por kala mele o le me ke ku ai le ma se ke ku le ia ku le si yo nga le ala wa ye o le fa ko mo ma le se me ko fa ye o in too deep ko ma di le fa na ai no ta ko ma di o mai ko kilo na sa ko sa tuma ko kupi e so na ko ma pa di ingo isa o pa o vou contar de direto na ko o sa olha depois do fogo a família não me tanya e o William que ele foi olhar o por isso que ko yoi ai esse cara o palmia samo fa o ko nga yoi como se no leo male o lo yu e fai que me nga ile o palmia samo ako o foi ia le ko ia ba ele fa ko ko ni fa le nga samo o nga le fa nga le o le wa o ko o basi pe ai o lo to kwa o ya kwa ta so kwa pe me le wi ma me wi cha man ko o le ka ki o wi ro ia pe ia le mo ro ia le nga o mar ke ma wi mo lo ka sa ma la ko le ko so ko ma mo ria lo ma ka ka o ro lo ia le ka ka nga me mo nga se mo kwa ai mo ka mi ko la kiki me nga le kiki no ma fa valvalea se kulo pe ai ka mai la ko ele so nga ka ko nya onga ma ko mi mo mo ka asa ka la mai pe ka mi ki bo le po o i nyong ma ko ele lo mai e mo ko ele mo se se lo foi o ma wal me ma ko sa mo le lo ka mi ka ngo ko kongwa ai se i kofo ye ya me ye fai tangata ai no sa le ya le sa no anga la wa fionga le fai pule wai na o te foi wa la fo atu fo e tangata fo ile na ya na yang kaukalanga ya kia o le wo o sa mo po le ame o le lokai o le ane me la lokai fua o le ala wanga sala nga fai o le a mama o ko i fua i loka o ma ese mama me ye fai la to ma me ye o te fai le la fo i wala to wo o la vai tamari anga le o tamai tai pale mia wo o i ai pe le se ngale me le wa fai ele por kala me le ma le me fo ile ngala ko fai ya Samuel ku salele o pe la va o la to na va ai tino nei me na fai le moli ma Samuel fai mai o le moli mau na va ai tino i ai mata le ale me nga kupunga nga umanga moli mau wo fa la fi Samuel ia na o walu fo ila wa fionga e kala mai o fala a wo ka fulu isamo ile falta la vaila le Maria itai ole ile anunga i o mulnu ia wa ia la sela ke kele mai ai ma faula ai mai ai ka mai kai fo ile ale fa pe o lise mari la pe masalo po fa kari ngi ang fala ai nga kere lo inga ala wo no le leia tu la vaia ila sa fa mai fa pe ngi ma sela o fa pe o kai ma wa ke le fa le kong o ku e ka kala ai le o se fa le leila to so fu ma lo in
Koi, ia ona o awa ia, ke le fia pu e ngia ka ngi ka ngaka. Ia mai maulo ke le fongia la wa fionga mamaru e pu e. Au ma ai ko sta fa pe ma le sela au fa pe oi soli. Le mene maua le ile o e fai kala pepelo ma kau kala pepelo isi ka ngaka ma o mai ingoa pepelo. E au mai e kala pepelo. Ia le ko e fifia i runga ia la tau wala tau tala pepelo la wa fionga le superhero tata pokara. E ma faia o faia o kala ka inga ma ko e pe ngi. E ve ngi o le ku le mai na so kala pelo ka ka le lo kai me. Ne fai ngai. Le ku ele se me ka. Fai lo o le pale mia o ki le ai na fo fa ko ko fa si. Fa ka inga. Tau di o pa mo o le ngai le ka ma o le sa u fa ko mo ia le. Le pa mo ni le to so ki ile ma fai la wala o pa u me fa a kongwa o me ko pelo mo se va pe nga fa inga ko la o mo ka pe me la wa ko sia le nga ele me fai la pa ka ngi a ka fia me le o le pa le mi se va ma wa ni me ia nga il fa o fa o lo pi ta me fai ile pero we ma sa o fe la ko foi kala ese senhor vamos tá lá esse momento alguém ia por o kala fai malo ele que me viva o foi lá uma olho para mim eu vou dizer lá uma olho para mim aí para mim bo ile de me o meu papo e puta me faz lá o que faz lá só ponga lá tanga ni mo ele nga ele nga faz lá eu levo sua meia mas sua lango wai ia leo o le mea biko singa leo lea e a machela o leo al pale mia malo sa mo le wo a machela ka biki leo pio ki a fa mo ka mai pio o e ola mai pio e mo ia pio o le mene no falongolongo ai e le tele no na famtalanga e fa pe ia ai no pe finale e pio de in ue laudo vale finale e alai fe le tate no le ma video o tala uma tangata e kusi mai lalo ma ka mai ai upu leanga uma o le fa ma uma lava o le avana si te mi wa le ma faina tatali finale le ma fofa yang koe fa fo e ko le ai o la to upu ya fa pena tangata ni ai nga o le kau kalo ko ai Aula tau le mafuang makadi ko ai nu o le ala wo fa tu nei fa fonga mai le la kamba dia se do mo mata no man te sidi ka penga lo ako sa ni ke mi ku ko leo aru sa bo e kadi o murianga mana ia le tulanga le na ufa longo ia i sauno anga komsina mo kwa imanga ia lava wakakawa nga fa me I umatu tangata ia valo atu nei ma le ma fau atu anga I te mai tai pale mia ele ngata fo te mai tai pale mia ale fio nga tai sili le ai valo atu ai tangata nei wa te tawa na ame tangata nei ave fai ola te fa masino ele ngata tai sili al komsina fo leo ma kwa I yo o la ve o nga ide ka kau o ia ide komsina leo e fa fe kai la va ya longo kai alo sa Kafa alongo ko fasidi ali sifia poko le fai le wa mengi le ole I o kilan wana tua Olha essa alcala si fai arsi leo engalo lue fa kasi ya leo ni sila ma Australia ma leo sa mo ka usanga ma o meleso ele va for meu mengi o ele lo e a hoi ele ole be mai ko le mai ke mi wala ko so nga la me fai e share la ko information wala me na ko le medication le ya firme wala o la o le mo Australia mo sila mengi me sai Australia tiro le me le a fai kankangi mai le ele ngale ele ku mama inga ngi sila ma Australia menni ma ko so kanga o le pa va la ka fingo ngarwinga mu e o foi a
asa ma ke si le a o mas ka mo tu au me ele ai mangi leo ele ki le nengi ku fa information in leo skula ska dia samo eu ponga e ele me ole connection fonga le nga lue fa pasio o official le uma Pacifica mangi silam samo ino ma ko me ala ele ko information me fa ele se ko kafia ala me nga ale o fa le anga le ma ko fa la kala ale ole e keislia asa e keislia avesse ne le ko ngi le afia ke se sa ma ko sa mo sa ole de como singa ole miska ole o ma fai uma so no fa mli nga le se me ole fa solo per al ke mi ngi be bo se me hawana ko pisa ma ko pisa mo le ole miska le ola uli mo miska no eu pa ko mo le ola manga ko fai ko le ma ko le ok ko fai la kris la cara se tu te quiero el mercado que vemos pe apa ko sai ole te malus eu não tô falando que sim tava le aí com a culo eles academia como ela então aquilo não é uma me levou a vaca que foi uma lição ao meu foi dia da eu lembro ali o e o cara ya le mo o ke de de eu o ka si eu o mai ia de de ficar é que uma meia vaca agora meia vai estar boa para vaca malo le sa noi la fionga le ri fai pule sa ton fo le wo au sa no anga yo o nga ta upo e fital noi na ne fia ia ona o me o lo tupu mai sa mo se o tata watu no telefon ia pe tu langa na ia o te do ia ta fina fai se malu longa le hero ba le ia fo we o ia tunu mau en New Zealand ia va pena fo ia ai no le foi fa ta no mai ia le nga ma runga lava ia o fe ia lo fina ngalo te doa o lava le mo mato e te doa fo ia vai aso le la tato tala no atu nei ma to fa no male to i lunga tato ofisa ole a ye nisi me obisi nepo ia la fa pena na fa manino atu ia se tasi o pokala me fo i lo fionga le hero ia le sunga ia mata afa a finale a sa ve mafi mata afa ia se tasi ne pokala me ia se ta ua mo le fa fonga le maru le tunu ia lo fa pena na atangia mai le lo fa le tua so soani i le mata opo ve vesi i le tele mautala pelo ia pe o fa la wi lo atu ne tamari ia po se sunga fo la onga le tua tal tonu fa ia ta pena le tua le auta ia wa fa fita le tupu mai ia o te loa ia vele le o telefone va fai ma fonga tau moni fo te mai ta mota me se fo ile ma manu le tunu le atu o tele lava e fata tali lava lo po kalame ia tau fina fai se manu longa e tele foi me fita ta no ia e fo ia matou ia tu langa le so fo malo loina ia tato feloa i le vai aso lea te talitonu ia na longo foi le matou vaenga nei ia le aso foi te lua tau nuu mai ma le toe tau whanua ia aloa ia whapena tato mafuta nei sini au se tāria nei ia pa ume ieni o saunoanga wa foi tato wa foi au whanongolongo i lau whiunga hero moi moli whaftaitene lawa to mafutanga to i tele nei au kilani ele whiunga te fono ia o le sunga ia kontoina ia manuo ia male fatua mo se hoi le aia male lato laulau a toi nei ia kilani ia le sunga tamata i te tupe a tātanga ai ruptea ia malpa ia lasi mama tina matu le tato
tātou whenua i le pō lea o le aso whaleile. Ia ma le whiunga le tui tau whanua. Ia ma se hoi le tō whai a sula manaia. Ia pe le kuri a pupu. Ma le whakau tai tele lawa ma le tātou tūna i malua watu. Ia ma se o le whamaro si au. Ia ma se hoi le tātou ruruve tātou e ei. Ia malo, e afe te wharanga lea tu na moni mai. Ia leo whaara sia mai. Ia lea. Ia o le aso lua la e whira i maruki vai mai nei e tātou o le whatulan moana i le uni. I kai a por sutasi e pu ea. Ona mate malanga i na loo. Ai, to mafta. Moko, moko. Ya, sauna mai. Te loa i ma tātou maftanga Wellington i le aso lua. I le afia. La puta. Church. Kupi mas palili. Ya ana ma malanga te ngai a tātou mafta whira i le afia. Langa i le afia kaunua tuai. I le aso nai. A vaso nei. Ya. Pai whatapu mai nai tātou lau mua i Sydney. E sta. Ia ko ko ina no bel ponge marunga Brisbane. Ia mo ko foi ko ilo Samoa. Ma lora. To por kalami na mo nei vai associate pas vo. Ha fa te tele la fa pa lu tu. Tai da. Tau no manuia le so tau sa. So mo sel mota. Mo mo via se maro longa. Ia fa te tele to le fo. Ma lo fa tai mo so le tele ya mai. Ia mal pa ia tato au fa ponga le fiafi. Ia le tua, tātou whirai o stay mo na lofa mo ranga. E mo ni tū ni vai aso I whai ma tiute. Tō whāso I fua. So I fua ia lo whionga le hero tātou pokalame. Lua suma le vanu minute, ua te ai nei le itu la iwa I sini au se tālia. Ia tātou fo I to le fo, le whapeise si me toi fia sau noa ia lea la whae u tātou pokalame nei po. Ia, fia lava me si te foi lewa uma pokalame pe na fofoi na lei a fiafi. Faftai tele lava I nuu, faftai foi in matou autostusi, ma nei an matou autostusi temina I nuu, faali ala tau fina ngalo lunga o pen whailangi au whapena ana mai moa ia, ta mamati nā matua lat pokalame. Ia, o le talatu nai nuu e wha umai e lau fionga tato pokalame. Ia, ma lo whaaftai, ia whaafonga mai foi ia, sa mau ia mes fo isiona tausi ia mole atu lava whaaftai tere lava. Mes fo I tatou maftanga ina ia whamania lava le atua whaaftai fo I mo tāpenanga o le whaoso ia lea ua tauno umanuia mai fo I whainga malanga I le alofa ma le anga lei o le atua. Tai lava mo mea uma whaaftai le anga lei mes fo I le fionga tai sili ia mes le prestene foi le fionga ia pulea I malfretua ia whaaftai tele lava mo tātou pokalame. Ia mas foi tātou maftanga mafutai pia foi dokta le ausa. Ia vi ia lava le atua ona o tau whaaftai tau wanga le mai. Whainga malanga pei ona iai to le foa. Ia ai na o pisi lava I le aso tofi to le foa. Mas foi le fionga professor Dr. Afualo malfretua ia Rosemary. Ia na o pisi lava I le astofi na o walue. E su e mai ia se o whau se wanu fo I li whafonga mai le maru le atunu. Ia ua whai mai se o whanau ua mai ia maenga fo I lea I whiangai ma painga fo I tai whau pe a ia masalo la na whai situri ngā pangka ma leo anga I le mātou I tū. Ia ua oso tua I loa la mailo I le fatama ia le vai vo leo a waika wa teka no kai fa leo ale waika I kere la leo alo ile leo ia longo le ofisa de fe ngai ngai ma le va inga o tai fa a ia mata uno ia se o tai fa we ia a ola o tai fa le telefone e wa uman fai le lan laisen a fala vela o no folta ngata matatala e se ia le laisen o se tai fa
e o ia la na tatala ese a la e maua ia i whaamaumaunga la ua umana la isene ia na walu lole su e wa ule fia ile awala wavi ese atuai ia se o taifa ia le ngata fo ile ia o lesi fo ia o taifa ia ua sauli tangata toli matou ulu ia wala ngai whainga luenga uma se o whanau tu fuan matou whale ele i mau stupe whai ele pā sauloa la tangata wa toli matou ulu ia alua tu lole o lau leso tai whaunga ingo ia masima masima la ke kwa ia whamoe moea ia ima mailo o la ua la nai te hoa whamoe moea ia mo leo ina matou whale ia alua tu lole o masima ia ua whaatama ia fo ia ngaui ia meo atu pua le mawhai ar ngaui le ngalanga ngaui wati ngai na te le whai ngā masima ia walu e fo ile o ngaui ia averanga kangi e whaasanga nga ia e whaasanga nga ia masima male le iloa e la vaenga ia ona ia utai whau e la isene lava utai whau ia na uta ia upisi e la vai whaile e whaile le so e ina ona ia utai whau ia matulanga wo ia ia le mea la watu pu ia masima ia ua whaapel tangata masima ua whaona tangata masima ia ua whaanoa noa tele ia whapena fo ila mailo ua uleto e maua lava mailo ua le i maua mailava ila vaenga ia stala sao po o fea ua ave ia i mailo po le mea ua lato whaalaloina fo ima mailo lato ia na upisi ia la ila stofio nganuenga na sa whaida stofio tau whamapopoa mai o nei o mele o le tūlanga le to le fōa mo le tele o ngoi tele o le limatango vale ia ona o le taungata soifuanga o le eni mea i tua i nei tangata ia na wha solo atoa ia lea ia e le loa la fo ia i leo le mātou ia whale ia tusa lenga aku ai whape ai se ulu whai kele. O le ngu whai Australia le au na le ulu ai le loa. O lai ai lava whai au leo i o ia le whaina. Ia o lea whai e tusi mai ia tupa i o le vaililingi whasalafa ta po i kuka. Ia sa mātou ewa whai matupa i o le vaililingi ia whasalafa ta po i kuka ia mas whai son faltua ia mana ia whai mātou tala noa ngai na fiafi ia au le maua lava staimi e le e se taimi te lele tu sai fo ima tūlanga sa o anu e se atuai ia ono ia aso tofi loa uso mai lo i polu ia usau loa walu whaila o ngā luenga leo te mana o matu o wainga to whamau popo mai ia mo manga o e koe fo i le po le altūlanga leo wa tangata la leo wa whaala loi. Lope wa e lakua e whapeia ngai o kai whau ia e sau ngeri kako ono ka waru wa fast kaso la sisi go fuanga o sai le anu whaingi mea o ngā manu ia e anu su ang kai whau ia lena le te Samoa ia sa mai le lima se lauta la mai le angel mai o Samoa le angelu le Melbourne ia le wai Samoa lima se lauta lai nu me alo fa me mo oi ia fa pe fo ile ia reven e sauma pulasi fa me alo fa me mo oi to se lauta la Australia ia fa pe fo tina ia so vale to se lauta la ia le sina le vai lu se lauta la mo lo fa ngamalanga ia fa pe na fo ia Petronia mai America ma Julie ia sa lele le uso le o fo mai ia America lima se lauta la Australia fo mai ia whapea fwoi le o ngā whaapaia tatu pokalami a te tionu ese, Paula Banks, e lua se lauta la ia mano whaalo, ia malano uso ia Maria, ia whapea fwoi ia Maria Akiau, e lua se lauta la mo lo whainga malanga, ia sunga ia tuala tamalangi, tua lima pope ma Julie, ia Julia mole lima se lau, mole fitu se lauta la e whaimiaro whatuai mo oe, e lo minga me Amerika, e lima se lauta la na mai a tiao e waki a toe, ia whapea whoriti nā tua tasi mai a Alaska ia seu marofu ngā whreti, ia hawhi lima se launa na mea rofa mo lo malanga,
u ia whapea fo i le sunga ia sa mau le tianganga matana noa ia wheta la sa mua ia malo woso le whamai na mai ia te li vai atu ai ia whapea fo i la ofu sa mai le tina ia tidin le fionga te teisi ia te li vai la ofu e ofu vai aso lea ia pe fo i lini ngata taulangi tole e foa ia di mase lau molo whainga malanga ia male fionga ia sula teisi ia di mase lau tala ia vaenga ia no whamomoi ia lea no tu umau mea lo whai atu ai te li doa la po ia isi sio pa ui whalau i loa atu lea so lua inu ale nganga ia whawhetai mo lo whainga malanga mato fia ua e toe tau no mai ia mese fo i tūlanga mato wawa ai e tūnunga le valo mai le pokalamere tau tai ai ia valo me na fua moa me le koko te sila fio i tole fo na ualu lava via malo mafana fana ele isa uanga sala sa fa ia fa nga malo tole fo ia fo i la te mala malama ia i da uanga luenga le fai o me fo ile na la yo no ualu te onga i fasa lau te mala malama ia unga luenga ia fai ile ia ma se me tasi lava o solia po kalame ma sa movi ingole atua tole foa ia ai olifia fasa lau mai lava o le pau ale fa nga se fa nga se o le pau ale ia le pau ale ana fa pe ala ile leito i fa sina ma te malu le na mo bua fa nga ia le pau ale a ton wele to fa ia nisi pau ale tole fo na walu lava tape na lava fa nga se mai lo ia e ua i runga ka pili tole fo o ke makua yo ngofo le makua i fai lava de mea lea e le taitai ona o tu mama aina e le ngata i le ia ngā ia te au ia au isi tangata uma tole fo e le aise mea o le mole a ia tatau al tangata ia sa whamtala fo ia lo tausonga mai i e fata atu i a whenga mai na la tal no stasi fo ia na wo e tal no atu lai New Zealand ia o fatala ia o te alu sala i lua i maliula e fai sala i lua ia tal no tal no ai o fa pe o le maliula na le alu atu ai le ten o ke o fo le ula vale male fa pende ia tala male mafai na alu atu o le ten le i fa na va veala na to e motu fa mtala ngai na o fa pe mai ia se o tau songa ia e mate tau songa ai molo sila fia o lau lava ia tatau e te tau tala ai le fa yel nga lue nga teine na le tau tala mai ai ia ai e momoli atu ai la fa tai te le lava tai lava ile tato o ai nga le mot sa movi ingo le atua mai au na le atua tamama tina matua me so tupu mai o le tato po kalame ia o e fo inanga le mai e ala seleni ia me se fo ila to o inanga le mai e ala tapua i mal tatalo ia a fianga ia i fo i mafainga malanga i Samoa ia ona o se tuanga de pele fo i loto male nganga ia na o langona ina lava le to le mafana fana i la to tapua inga ia manuia lava mea uma o lava mea sa faia ia na o whaafitai lava i le atua e se le o le atua e whaea i na lava le tangata i le atua pe a whai e na te wha le atua ma whaea ea fo i le atua whapena fo na whaea ea fo i o i le atua ia pe a whai e sila fia mai e le atua ia e te anu atu loa nganga ma lo loto atua e whaea ia malana ma le tatou mafutanga ia e mo le atua i whaafitai so ani mai fo i nei seleni ia nao ngā uma lava i sia mātou whaalavelave sa tupu ma sa tūla i mai te le maliu ia lea fo i ia i fo i le mea tele fo i olo lumanai ia e toi tāpena fo i ai ia mwha umātua i loa le toi tauina fo i suafao so ua ia tuanga nei lungo nei fonga ele ia ua umana ia ngā luenga sa whai ai tu saima a o so i fuai ia mana ia fo i pe afa pe uma tatou ngā lulu e lava i whai fina ngā lo le atua o tatou ia i nei lang o mai fo i tai me wha mana vai na ia tatou ngā luenga tatou o fia lava lea i le wala awa le atua i le ngata tatou
tau si o tu la fono polo inga ia me se fo i tātou wāwhia ngai ai ma le atua i mea tātou te whai e nei lau langi o lo tātou iai to le fo. Te ai whaafitai tele lava ia te o tau. Tai tonu lava i le vevesi atu o le fili ma le ti a polo la tau e mana o lava ia loka ta ita i Samoa ma tūlanga whaapena. Ia na o mawhanawhana lava ma o whaatadari. Ia o le a lava le mea ia o te le tu mamai na lava. Ia te whaafitai le fōua tātou toi mawhutai e lea ia se me o tu. Ta la atu nā tātou o le tātou atu no i Samoa. Ua matua whaatadari uma tātou atu no i painga pālota po a whiawhai el pālota. O whaipule uma lava le atu la i mai nei le vaenga whaupwhai le al fast. Mai le lua se furu le ia la uli ma le se furu lima le ia tamaitai pale mia. E le ai ma sesi lava o Samoa o ta whanongolongo atu e toi fia pālota i ai. Mo inene. Ua fiu, ua lava fo i lea i la whanongolongo atu i nei tangata. Wa oile tu. Wa oile mamalo le atu no ufai o le taungata o le soifuanga. A o le peso o le tisela i ai nei. Mane tede o le pepelo. Ai meise o pepelo i lunga o isi pepelo. Fola folanga i lunga o isi fola folanga. Ia o lea o te mori mau atu. Ia o le tūlanga nā lea iai ia se tātou atu no i sā. Whapena fo i man mātou whaipule. Mātou ia whaipule. Mātou aia nu atoa. O te taritonu. O whaipule le siva soro i nei. Iyo. O te taritonu pena o lātou aia au ainga i nai tangata. Ai le o le ainga atoa fo i tau ia i mātou whaipule. Ua matua sisi i lava lima i le fia tangata o le ato i ngā whaipule whaapea ma le alofa. Tole fua. Nau mai anai o te ito telefo i o lātou sa lātou whao ngā ina le whaltan mālo le o sātou i atua. E o e malanga atu upolu o e fo i malanga mai atu no e mamau o na lātou whao ngā ina. Na lātou tau atu aila i nā i le whaipule le a mātou. Ia o lāla whaapea lātou. Ai e watu whaipule fo i lea ona o lea i maliu le tangata o le mātou nu. Mai whaipule o malava le mātou nu o tole fua. Ai se maliu e mai se lava ia nei tangata mātua. E le mawhaina misi le alo le whaipule ave la na fisosoani. E le whapea e fia whamoe mai ia le whaalawe lame o le ai. Ai loa ai le lango le whaipule mal tutu watu o lona tau au. I whaanoa noanga o lo whianga i ai le ainga ma le ainga tole fua. Whaipule aina le pau le o le whaipule tole fua wa matua. I no sia lava le matonu. E le ai ma se tau fia fisosoani o le whaipule. A o lo tuangani. Na pālota i ai tole fua. Leanga fo i ainga i ai ia lon to o lua. Na pālota o mala i ai ia mal to o lua i ai i le whaipule le. O le mesili la mal tāua. Ia o leo wa ai le mātou ainga atoa. Ma le mātou nu. E ese lava ke nu. A tole fua. E sa malo ulo atu lava le HRPP e watu le si ia o ka lofa fo isi tātou vaenga wha au whai. O ai lava o whamalo ulo atu ai le mea mamau. Ia ai leo te toa i o moli mau atu. Mato ainga atoa lava i tapua i lava i whasa. Ia ona la o lea o tapua i ai le moli o ainga. A al taimila nei. Ia wale to i ai la stapua inga lea tole a fua. O lea wa matua i loa il matonu o le makuale anga lava o le makuale anga lava le whaipule le tūla i mai nei matou tu malo to le fo. A tonu e whapena uma fo ina isi a ingo tu malo. Ia ai na o nei tangata lava lea a o le tu malo a toa ma le matonu o to le fo. Ia o le whamatala ngā tuna e le whapeo fia whamoe ma i eini ni whaalawe lawe o ni ainga. Ia ai pe o le mea lea na sa ue whaipule o le matonu. O ai lava le ainga tūla i masi. Totele sa iai fina le iai te mentuna i mai parota. Iho. Ia loa vai atu le tu malo a mesel tonu. Ia e le o tūla i mese tūlanga le. Ia lo te vai e lunga le e fia kingi au kūsuru inge. O sa fia lava iai fina le anga leo sesi o te tau iai. Ia leo sesi o lo uso le.
o le mea le whaila whamatalanga. Ua wawai e tūtūlanga le nei. Ia nau whapele i a tātia pia, i te hesi meo iai. Le mo o mai te mea whai ngā pālota. I le whapele la te whai atu whina. Whanua noa ia. I mo meo le whamawalunga. Ia me se whale tūlanga le iai whina le. I whoringa mai whina le. Wariari mesi mea whina le fia whamawalunga. Le mena e ingo e te re tangata mātutua. Se tangata e whamawalunga. Ia lau tawai atu i le tūlanga le nei. Ia e siva mai, si siva mai si tina e whapea karo whae mo meo le whamawalunga. Ia si tato wawai pole hale tau i o nei meo tangata whamawalunga inu. Le si meo ngalo i atu ainu o nei, so mawhawhau nei. Nei las whanau le fionga le sao ia leo tsotele. Whina le na nas atoa na fitu sumlei whatausanga nei. Ia te manatu ia e tātu le asolua le as whanau lo ko inga. Bato ia na whamunianga i le asolua le vai asolea. Au nei le atoa ia na fitu sumlei whatausanga ainu. O te talitonu e se atoro le valu se fulo lo toina. Ia te lomo i sa mo te me whamanatalang valu se fulo. Ia pe whaeloa tu pe ainu o te tatalo pe ia au lia e lau. Sio tamai a lisi tausanga le iai. Wa matua foi na ia pe o talatu na ainu. Ia malo ele maua se ia vanoa e asi atu ai foi ile fionga ile sao ia le o tsua tele fa pe foi faltua. Ia o kwale maua lava se vanoa tole foi nao tale no atu ile aso tofi atu ai ile ngaluenga sa fa ile aso tofi. O walu kausu e mai mako au ainga po feme o ave o anga iai o ave anga iai el mato au ainga. Ia o ana o les foraile ia o le asola na tele pisio foi o walu foi le ave se o sole ia o tanga le falmai to le fo o lofa tele lava ia le uso ia evi ia le atua la o fa so manuia lana ngase to alfo ia nei tai au ai o tele isau fia matino lava po a maia ma fanau ia le ali fa solo lava manuia ia to le fo sa o tilo ile regional airport le VVC nei le tato tono a telefone la wa uva ai telefone tele loa po le ale mena fai ai le malai va le telefone ele ai ma se au nga ai halu ai le tupete le ale mamalo le tunu ia mato e tau mafai ai le mamalo le tunu e totongi totongi ia le wasi i totongi o taavale fo ia o mai fafo male tato malai va le sa lima tala ia le was futala tango avel sutala i se fana we o i fa fola to ta vale ia le ngata le ato le fo o i mato i le wafu i moli fanua o le o fai le pa o le waf na taulia masani ia so ia na o mawai fo e masani ala na atu na itangata e vatula ta vale pakaina ia na ole i sava i poane to i fo i mai ile to i mai la ta vale ai le la wa saulunga le observer o le fo yo le atotongi pe apaka la ta vale tonu na to le fo ia ai mai se fo yo te lo ta vale fo ia le ma wale ava no le va na tutua ia le ina fo ile le fa tali time ma wai o le matua te le o le afai na se tata watu no o fai o le tangata so i fuanga ai to tasi lunga nei mea foto le fo o ati li ai le tangata ma fangata so i fuanga mo la to Samoa ona la uloa o le tau fa maua la boni tupe e totongi ai nei malai va alele na fai to le fo me na fai ai nei malai va alele ai se va alele ia la watutu o le ala vai fa nga le malai va alele tuai le sa ala tu la ele telefo tu mal fale le oi ia te tonu ia te tal no atili pe a le va yaso i fo i Samoa i te leo fa le tonu i so tata watunu ai o te fa tai la va tata watunu ia o tau nu ai altala le ua poto ala to e o la i so i fuanga le o tangata le i to le fo i Samoa mo le tua ia fa malo mal fa tai ia
te o tō uma fo i sa anga lei atu, ma hanga lei mai fo i nei wha ia te au ma lau whai ngā malanga. Wha manu ia le atua, toi wha tō mua atu mea, o tō wha ngau ina, i nisi au ala mai le atua, ona o tō anga lei, na o tau nuu mai fo i lunga i Brisbane, mai le Samoa ngai le International Airport, ia tau lea mala uta na au mai, ia tau mwhaifo i lea te halu e waai le ofisa lea e lafo e avatua i e lātou nei lolo tau anu maa ulunga al pasi, a ngai o le domestic airport, ia ai te ilova la au mai, ia to lima ma tuala tamalangi fa pe fo i Julia ma le whanau, ia nana mawai fo i lea wha ma avenga, ia tau mwhailea mātou te oe, mātou te whaise mātou lunch, ia awale mawhai, ia ona ua vave tele te me sa wele va, mo le toi la wha tai tele lava, fo i tuala tamalangi, me se fo i whaltua ia Julia, anga lei mai fo ia, mo la whai ngā malanga i ne ia, so whamanuia le atua mo lua mali whanau, whamanuia fo i le atua i, me alo whatu pepe ona fo ina mai mo au, ne ngata ne ia so, ia a o taimi fo ia o whianga iai malai, ma le whalawe lawe po tua na i atu, mo tō malava, whaafitai tele, o te tatonu ia lea o le a o ngalue mo le a whaamaumawina o tau lulu, numera o tau lulu, o tau ia na aluatu le waa alwa yaso lente nei, ia lea lea whaamaumau o tau numera ia o na fofonga i nātou lea i lea vai yaso, pe apure alofa le atua e au lia, e fo inise le i whaatau la tau pepa lulu, ia leo tau whaafonga mai, na o mia lava e sa moa le tupe, ia wale, abatu ai o nei whainga maa lo kala pelo whaamasinonga, ia malatung mea o lo whaia nei tatou maa lo sa moa, ia mais foi ia lātou, e le i whaatau ania lātou pepa lulu, ia o lea lava e tere lava tatou lulu, i tatou pepa lulu, i nei tatou ofisa to lea foa, ia maa o le aso to na i fo i o le vaiaso le nei, ia o le a tau nuu mai ai nei tatou maota le whainga malanga le a fionga i le whailautusi, ia po le superhero fo i le tatou pokalame, ia me se fo i le tau whanua le mali e toa le whaipule ia loau, ia whalingo mataio. O loau? Ia le whaipule ia loau, whai malo, ia tatou te mafuta, ia wā lava le sanga whaamatala ina pea o le tātou lulu e pea o le tātou whaatau pepai, ia mō le langolango ina pea o le tātou whainga, tātou wāhenga whaau whai, ia i tele fo i o whamasinonga o lo tō tūla i mai ei nei, nei tō te sila fia, ia me se fo i whaata pena atu mō le whainga pālota, po le tausanga, po nei fo i tausanga, ia o lo ia i stato ta penanga mō le whainga pālota, ia me se sosoani pili o lo ia o lea tātou te whianga iai, e wala watu fo i malwha alo, pa anga umal maut sa mōvi ingo lea tua, i nei ta māma tina mātua, e mais fo i lātou o e lata mai, ia tātou te mafuta i lea stona, ia tātono i eise taimi, se aso le vai aso ta watu le taimi, tau no mai le whainga malanga, ia tātou te Eva whaatasi ia tātou tau whanongolongo fōi ia o whaata amilo ai le la whainga malanga tu sai male anu i luma le tātou vaenga whaia le HRPP me au whaiva matiu te a wale manuia o le tātou vaenga whai tātonu ia pauleo nei folfolanga toi folfola atu fōi le vai aso toi whamanatu atu pe apule alofa le atu e momoli atu ia ilo so i fua maso mātou wola ai o le tātou pokalame nā mo nei pō, whamanuia tele le atua, ia te otou, ia au nā le atua, ia mai se fōi tamama tina mātua, le au sina so tātou atunu utupu mai o Samoa, manuia lava whainga mālolonga nei pō, mato au tustusi lungo apio fōlinga, whaapia fōi le YouTube, maua se whainga mālolonga file mū, tātou toi whiloa i tātou pokalame le asolua, pe apule alofa le atua e momoli ailo so i fua masa mātou wola,
Ai whaasoifua ia Samoa, mai le maota Samoa vi ingo le atua i sini au se talia. Maria,